dalam kedua-dua pilihan bahasa. Sesi kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Saya ucapkan jutaan terima kasih atas kesabaran dan kerjasama para penonton yang bersama kami dalam sesi hari ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebarang soalan berkenaan tajuk kita pada hari ini boleh dikemukakan di ruangan chat dan akan dibaca selepas setiap sesi perkongsian panel. Link untuk mengisi kehadiran akan diberikan di hujung sesi kita pada hari ini. Sila pastikan anda mengisi link tersebut bagi mendapatkan sijil penyertaan dan juga memastikan jam latihan anda direkodkan. Untuk makluman, program kita pada hari ini akan dikendalikan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, maka para hadirin dipersilakan untuk mengajukan soalan dalam kedua-dua pilihan bahasa. Sesi kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Maaf atas gangguan teknikal sebentar tadi. Saya ucapkan jutaan terima kasih dan atas kesabaran dan kerjasama para penonton yang bersama kami dalam sesi kita pada hari ini. Baiklah, kita akan mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam negaraku Malaysia. Salam UiTM di hatiku dan salam dari tanah serendah sekebun bunga, championing datapreneurship, empowering community. Yang berusaha, Profesor Madya Dr. Zulkifli Mohamad menjalankan tugas rektor UiTM Cawangan Kelantan. Yang berusaha, Dr. Sharina Azlin Muhammad Nasir, Timbalan Rektor Penyelidikan, Jaringan Industri dan Alumni UiTM Cawangan Kelantan. Yang berusaha, Timbalan Rektor UiTM Cawangan Kelantan dan Penolong Rektor UiTM Kampus Kota Baru. Yang berusaha, panel jemputan yang pertama, Encik Hishamudin Muhammad Twontawi, Timbalan Pendaftar UiTM Cawangan Kelantan. Yang kedua, Dr. Suryani Awang, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Bahasa UiTM Cawangan Kelantan. Seterusnya, yang berusaha Dr. Hatina Abu Bakar, Koordinator ICAN, Bahagian Penyelidikan Jaringan Industri dan Alumni UiTM Cawangan Kelantan merangkap pengarah program hari ini. Yang berusaha Barisan Pengurusan Kanan UiTM Cawangan Kelantan, Ketua-Ketua Unit, Barisan Koordinator, Ketua-Ketua Pusat Pengajian, Penyelaras Program, Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Program serta staf akademik dan semua penonton yang dikasihi sekalian. Saya Nur Amarina Awang merupakan moderator anda pada hari yang berbahagia ini. Sidang hadirin yang saya kasih sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Saya mohon jasa baik para penonton sekalian untuk sama-sama mendoakan agar perjalanan kita pada hari ini sepanjang kita bersiaran berjalan dengan lancar hendaknya, insya-Allah. Program kita pada hari ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar semester akhir, alumni UiTM Cawangan Kelantan dan job seekers atau pencari kerja dalam komuniti Parlimen Macang dan Jeli dalam persediaan mereka menghadiri temuduga dan berkomunikasi dengan betul di tempat kerja selepas diterima sehingga menjadi staf yang kompeten. Diharapkan melalui sesi perkongsian dan pemindahan ilmu atau knowledge transfer pada hari ini dapat membuahkan hasil seperti yang diharapkan, insya-Allah.
Tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Zulkifli Mohamad menjalankan tugas Rektor Universiti Teknologi Mara Cawangan Kelantan untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Ahmad Jaslan Yaakob, Ahli Parlimen Macang. Yang berbahagia Datuk Mustafa Mohamad, Ahli Parlimen Jeli. Yang berusaha Datuk Syurna Azli Muhammad Nasir, Timbalan Rektor, Bahagian Penyelidikan Jurang Industri Timbalan Kelantan. Yang berusaha Timbalan Rektor. Yang berusaha Panel Jemputan, Encik Hishamudin Twontawi, Timbalan Pendaftaran dari UiTM Timbalan Kelantan. Dan juga Dr. Suryani Awang, Syarah Kanan dari Akademi Pengajian Bahasa yang Jemputan Kelantan. Yang berusaha Cik Nur Amadina Awang, Saudari Moderator. Yang berusaha Dr. Hatinah Abu Bakar, Koordinator ICANN. Yang berusaha Barisan Perusahaan Kanan UiTM, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua Unit, Barisan Koordinator, Ketua Pusat Pengajian, Penyelarus Program, Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program serta staf pentadbiran dan juga akademik, serta para pelajar dan semua penonton yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya masih sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan izinnya jua dapat kita berkumpul pada hari ini dalam program Persediaan Menghadiri Temuduga dan Komunikasi di Tempat Kerja yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi Mara Cawangan, Kelantan. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Hishamudin Muhammad Twontawi, iaitu Timbalan Pendaftaran dan juga Yang Berusaha Dr. Suryani Awang, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Bahasa, di atas kesudian untuk meluangkan masa dan juga berkongsi ilmu yang akan memberi manfaat kepada semua peserta dalam program pada hari ini. Juga tahniah diucapkan kepada jawatankuasa program dan juga penganjur, iaitu Pejabat Jurang Industri dan Alumni (PJIA) di atas usaha untuk menganjurkan program perkongsian ilmu sebegini bersama dengan semua peserta. Tidak ketinggalan juga terima kasih diucapkan kepada tahniah juga diucapkan kepada semua hadirin yang turut hadir untuk menjayakan program pada hari ini. Saudara-saudari yang dimuliakan, program taklimat untuk persediaan menghadiri temuduga dan komunikasi di tempat kerja ini dirangka khusus untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada semua peserta berkaitan dengan persediaan untuk menghadiri temuduga serta membantu peserta untuk membina komunikasi yang baik di tempat kerja nanti. Melalui usaha ini, kepakaran pensyarah dan juga penceramah akan digunakan dan juga untuk memberikan input-input yang penting dan juga yang berkaitan untuk meningkatkan kompetensi semua individu-individu yang menghadiri temuduga. Bukan itu sahaja, dengan adanya taklimat ini diharapkan agar pengetahuan dan juga teknik-teknik persediaan untuk menghadiri temuduga dapat diamalkan dan juga dikuasai dan seterusnya dapat diamalkan dan juga memberikan komunikasi yang betul dan juga yang sesuai semasa berada di tempat kerja nanti dan juga seterusnya untuk menjadi staf yang kompeten di dalam mana-mana organisasi. Saudara-saudari yang dimuliakan, akhir sekali saya doakan semoga semua akan mendapat pekerjaan yang baik nanti di dalam usaha untuk meningkatkan kemajuan dalam hidup insya-Allah. Dan harapan saya kepada semua agar program taklimat persediaan menghadiri temuduga dan komunikasi ini dapat membantu peserta-peserta untuk membuat permohonan secara online menggunakan tips-tips dan juga panduan yang akan diberikan oleh penceramah kita pada hari ini insya-Allah. Okey, dan semuanya harapkan semoga mendapat kejayaan dalam mencari dan juga meneroka peluang kerjaya pada masing-masing insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Zulkifli Mohamad,
atas ucapan aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini, eloklah kiranya saya perkenalkan panel jemputan kita yang pertama pada pagi ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal nanti, sila sambung sendiri ya. Okay. Ladies and gentlemen, Mr. Hishamudin Muhammad Twontawi is currently the Assistant Registrar at UiTM Cawangan, Kelantan. He graduated with a bachelor's degree in Office System Management, UiTM, and a master's degree in Education Management from UUM. Let me take a deep breath before I proceed to read his career journey with UiTM ever since 2008. Encik Hishamudin kicked off his career with UiTM Cawangan, Kelantan at the Department of Academic Affairs, HEA, onto Unit Penilaian Akademik, followed by the Department of Students Affairs, HEP. He then moved to UiTM Shah Alam, where he served as at the Human Resources Department of the Office of Registrar before he made his comeback to UiTM Cawangan, Kelantan during the COVID era at Pejabat Pentadbiran. Without further ado, please welcome Mr. Hishamudin Muhammad Twontawi. Assalamualaikum, Cik Hisham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you very much. Hari. Alhamdulillah. Really good today, by the way. Alright. Okay, thank you, Omar. You're most Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli walhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you very much. Terima kasih kepada moderator kita yang comel hari ini, Cik Nur Amalina dan yang berusaha rakan panel saya yang berusaha Dr. Suryani Awang daripada APB. Dan sebelum saya meneruskan sesi perkongsian saya akan kongsikan slideshow lah. Slideshow untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan ya. Okay, alright. Saya Hishamudin bin Mohamad Twontawi. Hari ini saya akan membuat perkongsian sedikit dalam tempoh 1 jam je. Nak minta izin sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, komuniti Jeli, Macang, seluruh negeri Kelantan, kampus UiTM Cawangan, Kelantan dan seluruh kampus UiTM di seluruh Malaysia. Minta izin ya, 1 jam untuk saya membuat perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alright, bila bercakap berkenaan dengan temuduga ataupun interview ni, ramai sebenarnya yang takut, nervous kan. Saya nak berkongsi hari ni pun rasa nervous jugalah kan, sebab satu persediaan untuk kita mendapatkan peluang pekerjaan. Dan terima kasih kepada pihak penganjur yang menganjurkan sesi perkongsian ini. Ia adalah satu ilmu yang sangat baik, sangat penting untuk terutama adik-adik yang baru nak mencari pekerjaan, sahabat-sahabat yang dalam tempoh persediaan untuk hadir temuduga, kenaikan pangkat dan rakan-rakan yang lain mungkin boleh menggunakan seni persediaan temuduga ini sebagai persediaan kita untuk hadir sesi temuduga. Sebab bila sebut saja interview, ramai sebenarnya yang takut, ramai sebenarnya yang nervous kan. Saya nak berkongsi ni pun sama. Okay, alright. So saya teruskan kepada sesi perkongsian. Okay, objektif kita pada hari ini dalam tempoh sejam, saya berharap pada tamatnya sesi perkongsian ini, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat dapat hadir ke sesi temuduga dengan penuh profesional dan menjawab soalan-soalan daripada ahli panel, daripada penemuduga dengan proaktif, produktif, kreatif dan inovatif. Itu objektif kita pada hari ini ya. Dan ilmu temuduga ini sangat penting. Sangat kadang-kadang tu ada yang pandai, ada yang penuh ilmu di dada. Tapi disebabkan ilmu temuduga ni dia kurang kuasai, so menyebabkan kurangnya peluang untuk dia mendapat pekerjaan ataupun kenaikan pangkat. So ingat ya, kita nak hadir sesi temuduga kita dengan penuh profesional. Okey, saya bahagikan, kita bahagikan persediaan hadir temuduga ini kepada 3 bahagian.
Ada 3 portion utama dan saya fokus kepada sebelum hadir ke Temuduga sebanyak 50% persentasenya yang saya namakan sebagai doa ataupun strategi. Okey, yang kedua, semasa interview 30% itu usaha kita untuk mendapatkan peluang pekerjaan, dan yang ketiga, portionnya 20% percentage itu tawakal. Ini pun sangat penting, walaupun 20% tapi ia sangat penting. Kenapa saya letak portion 50% ataupun usaha effort kita sebelum interview tu? Sebab tanpa perancangan yang betul, kita sedang merancang untuk gagal. Ingat ya? Okey, saya teruskan lagi ya. Okey, saya nak tuan-tuan dan puan-puan imagine ataupun bayangkan seandainya kita dapat panggilan Temuduga daripada SMS, WhatsApp, email ataupun sekarang ni panggilan interview melalui telefon. Memang zaman new normal ni, panggilan interview secara telefon. Dan tuan-tuan boleh bayangkan tak macam mana perasaan, macam mana nervousnya ataupun takutnya perasaan ni untuk hadir ke Temuduga. Okey, dan dalam tempoh pandemik ni, kita kena sentiasa update kita punya nombor telefon, sentiasa kita jangan tukar-tukarlah nombor-nombor telefon, SIM card, supaya pihak urustia untuk menghubungi tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dapat kemaskini nombor telefon anda. Okey, persediaan sebelum Temuduga saya bahagikan kepada 2. Okey, sebelum untuk tuan-tuan hadir ke interview ni, kita kena fokus kepada 2 perkara ni. Pertama, peringkat dalaman. Yang kedua, luaran yang saya namakan sebagai teknikal. So, perkara dalaman ni sangat penting. Ia adalah asas kepada tindakan kita, asas kepada usaha kita untuk hadir ke Temuduga. Okey, apa sebab saya sebut hadir Temuduga ni perlu ada persiapan dalaman. Okey, menurut teori iceberg, tingkah laku iceberg ni, kalau kita tengok bongkah ais dalam cerita filem Titanic ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh search dalam YouTube, dalam Google, okey, nampak kecil je dia punya iceberg ataupun bongkah ais ni, tapi sebenarnya asas yang di bawah itulah yang mengukuhkan ais ni untuk berada kekal di atas. So ia merujuk kepada luaran anggota kita kalau ais yang berada di atas lautan tersebut, dan ia adalah kelakuan ataupun fizikal kita yang berasaskan bongkah ais yang besar di bawah. So, sebelum kita hadir ke interview, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena memperkuatkan dalaman kita, memperkuatkan kita punya asas. Tanpa asas yang kuat, tanpa nilai yang kuat, sikap, mindset dan kepercayaan, maksudnya bongkah ais yang berada di atas tu, kelakuan kita, fizikal kita, effort kita akan menjadi lemah. So pada hari ini saya akan fokus kepada sudut pandangan ataupun mindset kita. Ini yang sangat penting. Okey, saya bagi contoh ya. Peringkat dalaman ni dia lebih kepada hati, akal dan juga nafsu. So kita kena kuatkan hati kita. Kita kena kuatkan dalaman kita, sebab kita ambil contoh, kalaulah kita nak pergi ke satu tempat, contohlah daripada Macang ni nak pergi ke Kota Baru. Okey, nak pergi ke Kota Baru, kita bayangkan kita naik kenderaan kan. Kita naik kereta, naik motosikal. Tapi sebenarnya, walau macam mana hebat kenderaan yang kita ada pun, kalau tanpa hati untuk pergi ke Kota Baru, tak sampai. Walaupun kita ada jet pejuang, walaupun kita ada kapal terbang, tapi kalau tanpa hati yang kuat, walaupun ada roadblock ke, ada halangan ke, tetap akan sampai, walaupun berjalan kaki. So that's why saya sangat sarankan kepada adik-adik yang baru nak mohon pekerjaan, baru graduate, kan, awak kena ada hati. Okey, sahabat-sahabat semua kena ada hati yang ikhlas untuk mohon jawatan ni, untuk pergi ke interview. So saya akan fokus kepada hati. Alright, untuk memperkuatkan dalaman kita, untuk mengukuhkan kita punya bahagian bawah bongkah ais tu, kita kena ada resipi. Resipi untuk set mindset kita, untuk kita fokus di dalam hati kita, apa yang kita nak sebenarnya. Okey, pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian perlu faham, perlu fokus kepada makna interview yang sebenar-benarnya. Okey, biasanya kita akan anggap hadir ke Temuduga ini adalah semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan. Okey, itu pemahaman umum. Tapi sebenarnya
ia adalah satu sesi berkenalan. Sesi berkenalan bukan sekadar sesi berkenalan dengan ahli panel ataupun organisasi, syarikat, jabatan kerajaan yang kita nak mohon interview tersebut, tapi adalah sesi berkenalan dengan diri kita sendiri, dengan musuh di dalam diri kita sendiri. So that's why kita kena lawan. Kita kena lawan musuh di dalam diri kita untuk kita letakkan satu mindset. Oh, aku hadir ke interview ni, dijemput untuk ke interview ni adalah untuk berkenalan dengan diri kita sendiri. Ingat ya, bukan kita nak terlampau fokus nak dapatkan pekerjaan, nak fokus kepada ahli panel, fokus kepada orang lain ataupun organisasi, tapi kita nak berkenalan dengan diri kita sendiri. Alright, yang kedua, resipi yang kedua, untuk kita dapatkan mindset yang betul, kita kena fokus kepada situasi semasa, iaitu kekinian. Saya selalu dengar nasihat daripada pakar motivasi, inspirasi, jangan kita merisaukan masa yang lalu. Okay, mungkin sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik ada pernah menghadiri interview tetapi gagal. So jangan pernah merisaukan perkara yang telah berlalu. Sebab kita tidak boleh sentuh pun. Nak touch perkara yang dah berlalu pun tak boleh, walaupun sesaat yang lepas. Dan kita jangan terlampau bimbang, bimbangkan masa hadapan. Sebab nafas kita sedut, masuk dalam-dalam, bila kita nak lepas, kita nak sedut balik tu, kita pun tak boleh nak confirm adakah kita boleh hidup lagi pada masa hadapan. So jangan risau. Yang kita ada hanyalah masa sekarang, the current, the power of now, ataupun kekinian dalam bahasa Melayu. Okey, resipi kita yang ketiga. Tengok batu lesung kan, sambal belacan tu kan. Okey, so ni resipi kita yang ketiga. Jadi dalam diri kita sendiri, fokus kepada diri kita, iaitu self development. Apa yang saya maksudkan dekat sini, jadi diri sendiri adalah bila kita nak hadir ke interview, kita kena letak dalam mindset kita bahawa diri kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijemput hadir ke sesi interview. Walaupun kita tak dapat nafikan ada lagi ramai sahabat-sahabat lain yang akan hadir ke interview dengan kualifikasi yang hebat, dengan karakteristik dirinya yang hebat, yang power, tapi tidak. Kita fokus kepada diri kita, fokus kepada dalam diri kita sendiri. So jadilah diri sendiri. Okay, bila kita fokus kepada diri kita, apa yang kita akan buat? Kita akan sentiasa membuat penambahbaikan dari masa ke semasa. Kita akan sentiasa fokus kepada pembangunan diri kita. Dan yang keempat, tetapkan niat, tetapkan matlamat. Sentiasa berdoa. Okay, niat ini sangat penting supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus, berada di atas matlamat yang betul. Sentiasa berdoa, yakin dan percaya serta jangan takut bahawa rezeki Allah telah tetapkan. Yang kelima, yang keenam, positif, jangan emosi ya. Jangan emosi, jangan terlampau kita nak berjaya dalam interview, jangan terlampau fokus pada jawatan yang kita nak sehingga kan kita terlalu emosi menyebabkan kesan kepada usaha untuk hadir interview tersebut akan terganggu. Dan yang terakhir, mohon restu ibu bapa serta hubungi pakar yang lebih berpengalaman terhadap jawatan yang kita nak pohon. Okay, ini baru introduction. Introduction, macam mana kita nak ubah mindset kita supaya kita boleh kekal berusaha dengan konsisten sampailah pada hari interview. Ingat, masa saya minta tuan-tuan dan puan-puan bayangkan tadi, bila dapat sahaja surat tawaran, dapat sahaja pesanan ringkas WhatsApp untuk jemput tuan-tuan dan puan-puan hadir ke interview, kita kena letak dah mindset kita. Okay, jangan pernah risaukan orang lain, risaulah diri kita sendiri. Okay, setiap panggilan temuduga adalah ruang dan peluang. Jangan sesekali pernah kita remehkan. Walaupun kita cakap mungkin ada kabel ataupun ada orang lain yang dah disenaraikan. Tidak. Ia adalah satu ruang dan peluang yang Allah dah bagi dekat kita. Mungkin ia sebagai satu pengalaman, networking untuk berkenalan dengan ahli panel, dengan organisasi, dan ia adalah learning process untuk penambahbaikan diri kita sendiri. Kalau kita tidak pernah melalui, kita tidak pernah menghadapi, kita akan kurang pengalaman. That's why kalau ada apa sahaja jemputan temuduga, kalau tuan-tuan tidak ada masalah, free, berkelambangan, hadir saja sebagai satu peluang untuk menimba pengalaman, untuk penambahbaikan diri kita sendiri. So jangan pernah meremehkan setiap panggilan temuduga. Okey, saya pergi kepada persediaan yang kedua.
Okey, persediaan yang kedua adalah lebih kepada luaran yang saya sebut dalam bongkar ais tadi, iceberg tadi di bahagian atas. Ia adalah strategi. Tanpa basement yang kuat, asas yang kuat di bahagian bawah, yang bahagian atas ni pun akan lemah. So kita kena fokus apa yang kita perlu buat pada bahagian fizikal ni ataupun strategi kita apa nak buat. Saya bahagikan kepada 4 ya. Pertama, dokumen. Okey, pertama dokumen yang sangat penting, kedua jawatan itu sendiri, yang ketiga ilmu dan yang keempat teknikal. Okey, so secara fizikalnya, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan perlu fokus kepada persediaan dokumen. Okey, pertama baca dan faham surat interview ataupun panggilan interview secara SMS ataupun secara email. Kita kena detailkan apa isi kandungan, apa yang dia nak, apa yang kita perlu fokuskan dalam surat tersebut. Kadang-kadang dalam surat panggilan interview, dia akan senaraikan siap-siap apa dokumen yang perlu disertakan, apa persediaan yang kita perlu buat untuk hadir temuduga. Dan zaman sekarang lebih kepada interview secara online, interview secara maya ni sekarang ni. So kita kena baca dan faham betul-betul surat temuduga. Kalau tak faham atau ada kekeliruan, boleh hubungi organisasi ataupun urusia temuduga tersebut. Okey, seterusnya buat salinan fotokopi dokumen-dokumen. Okey, bagi sahabat-sahabat yang nak ada kenaikan pangkat, yang dapat jemputan untuk kenaikan pangkat, buat salinan fotokopi siap-siap dan dapatkan pengesahan bagi setiap fotokopi. Ada orang yang bertanya saya, kalaulah salinan tersebut kita buat pengesahan, kemudian kita photostate banyak-banyak. Okey, tak ada masalah zaman sekarang sebab semuanya teknologi dan kita boleh buat semakan dokumen tersebut sama ada sah ataupun tidak. Tetapi saya sarankan, walaupun ada 3 salinan, kita kena buat original pengesahan di setiap 3 salinan tersebut. Sebab zaman teknologi ini juga ramai yang boleh membuat foto impose, ada software Adobe Photoshop untuk edit sijil-sijil dan pemalsuan dokumen. So bahaya. Kalau boleh sahkan setiap salinan fotokopi tersebut di setiap helaian yang kita photostate. Takut kita dicakap meniru ataupun menipu dokumen. Okey, yang seterusnya susun dokumen mengikut turutan. Okey, maksudnya di sini ada calon-calon, pengalaman saya sendiri menjadi urusia interview, ada calon-calon yang hantar fail dokumen original dan juga salinan tidak mengikut susunan. So menyebabkan ahli panel urusia susah untuk buat semakan. So untuk memudahkan pihak ahli panel dan juga urusia, kita kena susun mengikut urutan. Kalau pendapat saya sendiri, saya susun fail saya mengikut tahun dan juga mengikut priority. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh. Okay, seterusnya simpan dokumen di tempat yang selamat supaya ianya tidak mengganggu persiapan kita. Contohnya nak cari tak jumpa, lambat, dan ada setengah calon yang sampai ke bilik interview, dia bagi tahu dia datang naik bas, dia tertinggal fail dia di dalam bas dalam tempoh perjalanan. So kita kena simpan dokumen kita kena jaga dokumen. Perkara ini sangat penting. So adik-adik yang masih lagi belajar ataupun dah final year tu, kena ready siap-siap dokumen, sijil, salinan di dalam fail yang khusus. Okay, yang terakhir menyediakan resume ataupun folio. Perkara ini sangat penting untuk kita pasarkan diri kita, resume dan folio. Tambah-tambah sekarang zaman teknologi online, resume inilah kita akan gunakan untuk apply pekerjaan. So ia juga penting untuk hadir ke temuduga. Okey, ini contoh susunan dokumen penting. Pertama, kad pengenalan, sijil kelahiran, ia mengikut prioriti sijil kelahiran, sijil kewarganegaraan Malaysia kalau perlulah, mengesahkan kerakyatan Malaysia, sijil lahir ibu bapa, kad pengenalan ibu bapa, sehinggalah dokumen-dokumen lain, sijil-sijil yang lain yang berkaitan diperlukan oleh pihak urusia. Okey, kalau kita tak clear dengan surat yang dihantar kepada kita ataupun panggilan telefon ke, kita boleh tanya kepada urusia apa dokumen lain yang perlu disertakan. Okey, tipsnya adalah pertama, susun dokumen mengikut keutamaan. Okey, jika dimaklumkan dalam surat ada dokumen lain, kita kena sediakan juga. Yang kedua, susun sijil-sijil lain mengikut tahun. Ini
memudahkan dan ada setengah meletakkan label ataupun tagging di dokumen tersebut supaya mudah untuk pihak urusia semak. Dokumen asal letak dalam file holder di file holder khusus dan saya sarankan gunalah file holder yang ada plastik di dalam. Okey, plastik di dalam tu bukan apa? Kita boleh buat penambahbaikan, kemas kini dari masa ke semasa. Kalau sijil kita bertambah, kita boleh beli je plastik tu extra di di kedai buku untuk buat tambahan sijil. Kalau kita beli folder yang dah siap, bila next interview kita kena beli folder lain pula. So saya cadangkan ada file holder yang ada simpan plastik di dalam tu, dan plastik tu boleh dibeli secara berasingan. Dan file holder ini bukanlah file holder yang bercorak, file yang plain, warna yang cerah, putih, biru, jangan terlampau fancy sangat file holder ni. Okey, walaupun orang anggap benda ni alah remeh kan, tapi akan memberi kesan kepada persepsi ahli panel dan juga persepsi orang yang melihat kita. Dan zaman sekarang, simpanlah sijil-sijil, dokumen-dokumen penting, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, secara PDF. Dalam bentuk PDF, scan, masukkan dalam cloud storage, online interview. Kalau pendapat saya, simpan di dalam hard disk ataupun di dalam storage komputer sekarang ni tak selamat berbanding cloud storage ni. Tambahan harga hard disk sekarang ni lebih mahal daripada harga cloud storage. So fikir-fikirkanlah zaman-zaman teknologi ni, kita simpan dokumen kita di dalam cloud storage. Okey, seterusnya tips untuk folio ataupun resume. Okey, saya sendiri memang tak pandai lah nak buat folio ataupun resume ni cantik-cantik kan. Dan zaman sekarang ni zaman teknologi, Photoshop, Adobe Illustrator, banyak software-software yang boleh digunakan. Dan saya sendiri upah orang untuk sesi interview. So keluarkan sedikit modal, keluarkan sedikit duit untuk sediakan satu folio ataupun resume yang cantik, ringkas tapi padat, kemas, bersih dan jelas dan penuh dengan infografi. Itu keadaan zaman sekarang sebab majoriti rakyat Malaysia ataupun penduduk dunia sekarang ni fokus kepada visual, fokus kepada image kan. Jarang dah orang nak baca detail resume kita dalam bentuk karangan kan. So sediakan resume yang kemas. Kalau tak ada kemahiran, kita boleh upah ataupun minta kawan-kawan, rakan-rakan lain untuk design resume ataupun folio kita. Okey, susun pengalaman di dalam resume mengikut susunan tahun. Sediakan gambar warna bersaiz pasport di dalam resume tuan-tuan dan puan-puan dan cetak di atas kertas berkualiti iaitu glossy paper. Kalau kita cetak dekat atas kertas biasa, kertas yang tidak berkualiti, mungkin bila kita lipat ataupun kita masukkan dalam beg semua dia akan rosak. So menyebabkan image kita pada hari interview tu akan down sedikit lah. Okay, itu untuk tips resume ataupun folio. Kalau tak pandai nak buat, upah saja orang. Dan sekarang ni banyak perkhidmatan untuk sediakan folio ataupun design-design. So keluarkan sedikit modal ya. Okey, kedua, persiapan fizikal yang kedua adalah jawatan. Ingat matlamat kita ataupun kita punya fokus adalah untuk mendapatkan jawatan. Jawatan kenaikan pangkat ke, jawatan baru ke. Matlamat kita adalah untuk mendapatkan jawatan tersebut. Pertama, kenal dan faham jawatan yang nak difohon. Ada calon yang sampai di dalam bilik interview dia tak faham pun apa jawatan yang dia nak pohon. Okey, walaupun kadang-kadang tu kita tahu sikit-sikit menyebabkan kita tak mahir, akan menyebabkan sukar untuk kita menjawab soalan ahli panel. So kita kena kenal, buat research, buat kajian, tanya pakar yang faham tentang jawatan yang kita nak pohon. Okey, yang kedua, tanam minat. Tanam minat yang bersungguh-sungguh supaya kita faham walaupun ia sukar, walaupun ia susah, bila kita dah minat, ia akan menyebabkan kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Okey, dan yang ketiga, membuat perancangan dan persediaan untuk belajar. Kalaulah aku dapat jawatan ni, kalau aku diberi peluang untuk menerima jawatan ini, apa yang aku akan buat? Apakah perancangan yang aku akan buat? Itu antara salah satu soalan yang biasanya ditanya oleh ahli panel. Okay, always remember your focus determine your reality. So masih fokus dengan saya. Okay, seterusnya adalah ilmu. Okay, sebelum hadir ke Temuduga, jadikan diri kita. That's why saya sebut pada awal tadi adalah sesi berkenalan dengan diri sendiri.
bukan sesi berkenalan dengan orang lain, dengan ahli panel ataupun dengan organisasi, tapi adalah dengan diri sendiri. So, sebelum hadir ke sesi interview, jadikan diri kita sebagai orang yang berilmu. Kita kena kenal dan faham diri kita sendiri. Apakah karakter-karakter kita sebelum kita hadir ke interview. Fikirkan soalan-soalan jangkaan, tingkatkan penguasaan dalam bahasa Inggeris, urus nota dan belajar dengan menulis. Ini sangat penting. Jangan pernah meremehkan nota-nota untuk sebelum kita hadir ke interview. Dan untuk makluman semua, sebelum kita masuk ke dalam bilik interview, kita dibenarkan juga untuk membawa nota masuk ke dalam sesi interview. So that's why kita kena sediakan nota. Nota untuk kenaikan pangkat, nota untuk jawatan baru, kita kena prepare. Belajar dengan menulis, lebih mudah untuk kita faham berbanding hanya sekadar membaca. Ada kajian lah menyatakan bila kita belajar, kita baca dan kita tulis, ia akan memberi kesan kepada unconscious mind, kesan kepada minda separa sedar kita. Okey, dan yang keempat dari segi sudut teknikal, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, perlulah buat satu sesi test ataupun interview test training untuk kita biasakan diri. Biasakan diri macam mana untuk menjawab soalan, macam mana kita nak set minda kita supaya kita berada di dalam bilik interview yang betul, kita dapat bersedia dengan dengan keadaan, dengan situasi interview ni. Sebab kadang-kadang ada yang tak pernah hadir langsung interview, so dia kena buat training di rumah. Sama ada dengan kawan-kawan, sama ada bercakap di hadapan cermin, ataupun kita kena buat full training daripada mula sampai habis. Macam manalah aku nak jawab kalau diberi soalan macam ni? Macam mana kalau aku nak jawab kalau aku diberi soalan macam ni? So kita kena buat training. Okay. Yang kedua, menjaga keselamatan dan kesihatan diri. Okay, ini sangat penting. Seterusnya, ketahui lokasi temuduga dan persediaan sehari sebelum temuduga. Okey, masa yang ada sangat singkat, saya akan cuba pilih yang betul-betul penting lah kan. Persiapan akhir, ambil cuti sekiranya perlu, sediakan pakaian temuduga yang khusus untuk tuan-tuan dan puan-puan hadir, semak sekali lagi dokumen, susun dan baca nota, jaga makan minum supaya pada hari interview tidak berlaku sakit perut, tidak memberi kesan kepada kita alahan ke kan. Jaga makan minum, minta permission, minta restu daripada parent, ibu bapa, sama ada masih hidup ataupun sudah meninggal. Kita boleh minta restu dalam doa kita. Okay, rehatkan diri, berdoa, sentiasa berdoa dan tidur awal. Okay, pakaian temuduga untuk staf lelaki, untuk calon lelaki. Pertama yang tuan-tuan dan puan-puan perlu fokus adalah tali leher. Okey, dari segi umumnya saya harap semua kena faham lah. Perlu ada blazer, perlu ada baju kemeja, dan yang saya nak highlight adalah tali leher. Tali leher perlulah kontra dengan t-shirt kita, dengan kemeja kita, tali leher. Yang kedua, baju kemeja yang kita pakai tu perlulah warna cerah. Seboleh-bolehnya warna putih. Warna putih tu adalah melambangkan kita ini plain lah. Kita fokus dengan apa yang kita mohon. Dia akan menggambarkan karakteristik kita. Jangan pakai bercorak-corak ataupun belang boleh tapi jangan terlampau nampak sangatlah. Kalau boleh putih ataupun biru cerah. Okey, yang ketiga seluar slack, blazer, kasut bertali. Nasihat saya, kasut bertali supaya menggambarkan karakter kita yang kemas. Okey, rambut kemas dan keperluan aksesori yang lain jangan terlampau banyak sehingga mengganggu penampilan kita. So pakaian ni sangat penting. Saya nasihat kepada rakan-rakan yang lain, sediakanlah pakaian yang khusus untuk interview, yang kita tempah khas untuk hadir ke interview. Okey, pakaian temuduga wanita. Okey, baju lengan panjang, seluar slack, skirt ataupun kain sarung, blazer, kasut ataupun aksesori tambahan yang tidak mengganggu sangat penampilan kita. Kadang-kadang tu rantai terlampau banyak, subang ataupun jam tangan yang mengganggu ahli panel menyebabkan persepsi ahli panel terhadap kita, terhadap karakter kita. So pakaian temuduga. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk laman web SPA. Okey, laman web SPA dah bagi contoh pakaian untuk perempuan. Kalau pakai baju kurung, simple lah, senang kan, dia tak perlu aksesori sangat. Kalau lelaki, ada contoh pakaian yang telah disenaraikan oleh pihak SPA. Tapi kita kena follow lah trend semasa ataupun fashion semasa ni supaya sesuai dengan organisasi ataupun syarikat yang kita nak buat permohonan jawatan. Okey, habis persediaan sebelum temuduga.
sekarang adalah Hari Temuduga. Semasa Hari Temuduga, ia memerlukan effort 100% yang kita dah buat persediaan sebelum ini untuk kita fokus dalam tempoh 15 ke 30 minit bergantung kepada tempoh Temuduga tersebut. So, tuan-tuan dan puan-puan perlulah bersiap sedia awal. Okey, apabila tiba di tempat Temuduga, hilangkan rasa gemuruh semasa sesi Temuduga dan akhir Temuduga. Saya akan cerita lebih detail ya. Okey, sewaktu bersiap, bangun awal, sarapan, jangan lupa, jangan skip sarapan, nanti menyebabkan kita sakit kepala ataupun kurang energi. Wangian, pakai wangian, semak dokumen dalam beg dan bertolak awal ke tempat Temuduga. Okey, bila di tempat Temuduga, hilangkan rasa gemuruh, tenangkan diri kita. Jangan terlampau fikirkan sangat, aku nak jawatan ni, aku nak jawatan ni. Tidak. Kita hanya berusaha dan yang menentukan tu Allah Subhanahu Wa Taala. So kita berusaha tu yang penting. Keputusannya bukannya urusan kita. Ia adalah keputusan ahli panel dan juga keputusan organisasi tersebut sama ada nak ambil kita ataupun tidak. So jaga pernafasan. Tarik nafas, tahan dan lepas. Pernafasan akan memberi kesan kepada tingkah laku kita ataupun behavior kita. Sentiasa berdoa. Teruskan berdoa, matikan telefon supaya jangan ada gangguan. Okey, daftar awal, tunggu di luar bilik Temuduga dan relax. Bayangkan ahli panel tu adalah manusia biasa je. Sama saja dengan kita. Cuma dia diberi kuasa untuk menentukan kita ni terpilih ataupun tidak. So semasa di tempat Temuduga pun kita kena prepare diri kita. Lawan diri kita yang sentiasa berfikir negatif. Sentiasa memikirkan perkara-perkara yang tak elok kan. So kita kena lawan diri kita. Terutama telefon lah. Matikan telefon tersebut supaya jangan ada WhatsApp yang mengganggu, YouTube ataupun Facebook yang mengganggu fokus kita. Okey, tempoh Temuduga. Semasa sesi Temuduga, masuk ke dalam bilik Temuduga dengan bertenang. Jalan tegak dan kemas. Janganlah ada calon yang saya pernah jumpa masuk bilik dengan yalah confirm lah aku tak dapat kan. Ramai lagi yang lebih hebat. Tidak. Kita sedang melawan diri kita. Kita sedang berkenalan dengan diri kita. So bertenang, jalan tegak dan kemas. Sentiasa senyum. Okey, sentiasa senyum. Sebab senyum ni adalah sedekah. So kalau kita membuat orang lain tersenyum juga, mungkin ada peluang ataupun ada ruang rezeki untuk kita. So sentiasa tersenyum. Walaupun dalam bukan sesi Temuduga, senyumlah sentiasa. Ucapkan selamat. Assalamualaikum ataupun salam sejahtera kepada ahli panel. Bergantung kepada siapa ahli panel ya. Okey, serahkan fail yang kita bawa kepada panel ataupun urustia. Duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan di dalam bilik interview tersebut. Jangan silang kaki ya. Saya pernah jumpa ada calon yang silang kaki dia di depan ahli panel. Okey, butang blazer dibuka separuh. Kalau kita pakai blazer macam ni, kita buka separuh kalau ada 2 butang ataupun 3 butang. Tapi kalau blazer saya ni ada 1 butang saja, saya kena buka. Kalau tidak nanti nampak macam pelik lah kalau kita tak buka butang blazer. Duduk dengan badan tegak. Duduk dengan badan tegak, jaga eye contact. Okey, ni dalam sesi lain bukan sesi interview. So jaga eye contact. Dan sekali lagi sentiasa senyum. Okey, menjawab soalan. Okay, sesi menjawab soalan sekarang ni lebih kepada competency based interview, iaitu kemahiran kita. Ada dia punya strategi yang ahli panel dah susun untuk bertanya kepada calon-calon. So pertama saya nak ingatkan, jangan bercakap luar negeri. Okay, cuba belajar bercakap standard formal. Walaupun kita dah terbiasa cakap luar negeri ataupun susah nak ubah, tak apa, it's okay, tapi jangan terlampau obvious sangat, jangan terlampau ketara. Dan soalan asas yang biasa ditanya adalah memperkenalkan diri ataupun apakah tugas-tugas ataupun pekerjaan yang diadakan sekarang, student awak graduate daripada mana, apa yang awak major dan masa belajar dulu, ataupun soalan asas lah yang kita kena jangkakan. Banyak dalam internet untuk kita download contoh-contoh soalan yang akan ditanya. Okay, kalau nak cerita semua tak sempat lah sebab masa yang ada sangat singkat. Moderator pun dah warning kat saya. Okey, soalan fakta, kita kena jawab dengan fakta. Soalan pendapat, soalan teknikal, soalan situasi dan isu semasa. That's why kita kena tambah ilmu kita, kena banyakkan membaca supaya kita sentiasa alert dengan isu-isu semasa. Dan yang paling penting, mengapa kami perlu memilih anda? Mengapa pihak
organisasi perlu memilih anda. Okey, contoh kita kena sediakan skrip lah jawapan. Saya biasa sebelum saya hadir ke interview, pengalaman saya sendiri, saya akan sediakan satu skrip khusus untuk hadir interview. Walaupun kita tidak sebut skrip ini, tapi sekurang-kurangnya ia memberi guideline. Okey, contoh ni skrip saya. Saya untuk memperkenalkan diri, saya tulis siap-siap apa yang saya ingin ceritakan semasa memperkenalkan diri. Okey, ini contoh-contoh soalan-soalan yang akan ditanya. Kenapa pihak panel tanya kita? Okey, ada 3 sebab. Dari segi sudut situasinya, yang kedua competition base, yang ketiga tingkah laku. Sebab mereka nak tahu apakah karakter kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah dan bagaimana kita menghadapi satu situasi. So kita kena study. Dan saya nak highlight sedikit beberapa kelemahan calon semasa menjawab soalan. Pertama, calon tidak yakin dengan jawapan sebab tidak bersedia dengan ilmu-ilmu. Yang kedua, tidak menunjukkan bakat dan kemampuan untuk menyumbang kepada organisasi bila ditanya soalan tentang senario. Bila dia bagi satu senario, dia tidak menunjukkan pun kemampuan untuk menyumbang kepada senario tersebut, ataupun dia mengelakkan diri untuk menjawab soalan, ataupun dia play safe bila berhadapan dengan satu soalan berbentuk konflik. Okey, yang ketiga, terlalu merendah diri ataupun rasa sangat hebat, overconfident. Jangan terlampau down sangat, jangan terlampau rasa aku tidak boleh, aku tidak ada kabel. Zaman sekarang adalah zaman teknologi. Dah lebih telus dan kurang dah birokrasi, kabel dan lain-lain. So kita kena rasa confident dan jangan terlampau overconfident. Ia akan menyebabkan kita melakukan kesalahan kecil yang kita tak perasan. Dan yang keempat, tidak bertenang dan kelihatan tertekan. Ekspresi muka dia tu, ahli panel tengok bila masuk dalam dalam bilik interview, Allah, stres. Sampai panel pun absorb dia punya energi stres tersebut. So kena bertenang, cool dan relax. Jadi diri sendiri. Lawan pemikiran-pemikiran negatif kita semasa dalam bilik interview. Okey, dan pada akhir temuduga, ucapkan terima kasih. Dah habis selesai, ucapkan terima kasih. Ambil fail semula daripada pihak Rusia ataupun ahli panel. Tanya soalan-soalan yang ringkas sekiranya perlu. Contoh, tarikh lapor diri jika berjaya, tarikh keputusan. Ada orang tanya, saya boleh ke calon bertanya kepada ahli panel? Boleh, sebab ahli panel pun orang sama macam kita, orang biasa macam kita. Dan kita ada hak untuk bertanya soalan, tetapi ringkas. Jangan membebankan ahli panel sebab ahli panel banyak urusan lain lagi pada hari sesi interview tersebut. Contohnya, kita dah ada pekerjaan dan kita nak tahu bila tarikh sepatutnya lapor diri. Kalau kita berjaya dan kita perlu membuat persiapan, kan. Tarikh keputusan pun kita boleh tanya kepada ahli panel. Tapi bergantunglah kepada situasi keadaan ahli panel macam mana. Kalau dia urgent, dia nak cepat, kita kena tengok jugalah situasi tersebut. Dan ada sesi yang bukan one to one, maksudnya bukan individu tapi berkumpulan. Maksudnya interview yang ramai, lebih daripada seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang pun sama, kita boleh tanya soalan. Okey, ni di akhir temuduga. Okey, 20% yang saya sebut tadi, selepas temuduga, pertama, teruskan berdoa. Jangan pernah putus asa, tapi jangan terlalu berharap kepada keputusan sebab keputusan tu bukan kita yang buat, ahli panel dan juga organisasi tersebut. Yang kedua, bila keputusan keluar, kita kena sentiasa alert dengan tarikh. Jangan pernah abaikan. Yang ketiga, keputusan temuduga sama ada lulus, gagal ataupun simpanan, kena sentiasa ready. Sentiasa ready di dalam diri kita bahawa sama ada aku lulus, alhamdulillah. Kalau aku gagal, aku akan cuba sekali lagi. Simpanan mungkin ada peluang untuk kita dapat. Okey, dan salah anggapan calon, pertama, dia layak dan mampu, bukan disebabkan CGPA. Okey, dia berjaya disebabkan kelayakan yang dinilai oleh ahli panel yang telah diberi kuasa, bukannya CGPA. Yang kedua, semestinya banyak bercakap barulah dapat. Tidak semestinya banyak bercakap akan berjaya. Tidak. Ia bergantung kepada cara kita mengawal emosi, mengawal jawapan kita dan karakter kita, mempersembahkan kepada ahli panel. Yang ketiga, perlu ada surat sokongan ataupun kabel barulah berjaya. Tidak. Ia bergantung kepada rezeki yang Allah dah tetapkan. Tak semestinya ada kabel, ada surat sokongan baru dapat. Dan zaman sekarang dalam dalam perkhidmatan awam, sekiranya menggunakan surat sokongan ataupun kabel akan dikenakan tindakan. Akan dikenakan tindakan tata tertib kalau yang nak kenaikan pangkat, kan. So
jangan fikir kita perlu surat sokongan ataupun kabel. Dan yang keempat, panel temuduga suka. Tak semestinya. Kadang-kadang tu dalam bilik interview, sembang dengan ahli panel ni, hebatlah kan. Sembang pasal hobi, sembang pasal personality. Tapi sebenarnya tak semestinya bila panel suka, dia akan berjaya. Tidak. Dia bergantung kepada karakter calon tersebut, sama ada dia mampu dan juga layak. Dan punca, antara punca yang gagal, ramai yang gagal adalah tiada persediaan langsung. Langsung tak buat percaya, confirm aku akan dapat ni kan. So tidak membuat percaya pun akan menyebabkan seorang tu gagal. Yang kedua, tidak berpakaian mengikut syarat. Ada calon yang saya pernah jumpa datang ke sesi interview pakai seluar jeans. First persepsi saja dah fail. Okay, yang ketiga, bersikap pasif semasa proses temuduga, sentiasa diam, bila panel tanya sepatah, jawab sepatah. Datang lewat, dokumen tidak lengkap dan tidak tersusun, tidur lewat menyebabkan dia keletihan pada hari interview, tidak benar-benar mendalami jawatan, tidak faham pun jawatan yang dipohon, buta tentang perkembangan isu semasa dan tidak jujur jawab soalan, terlampau banyak menipu. Okay, dan yang terakhir, saya bagi tips sedikit, masa yang ada sangat singkat. Okay, tips temuduga dalam talian. Sebab majoriti sekarang dalam tempoh new normal dan juga COVID-19 ni, memang interview dibuat secara dalam talian. So ada tips yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi. Okay, tuan-tuan perempuan boleh bacalah. Pertama, pastikan capaian internet, pastikan audio, kamera, telefon kita berkualiti dan kamera high definition supaya ahli panel nampak kita jelas. Tak adalah dia blur ataupun orang ni macam mana nampak kamera blur je kan. Okay, yang ketiga, pilih ruangan yang senyap, menarik dan terhindar dari sebarang gangguan. Saya pernah jumpa satu calon, dia sanggup sewa hotel. Dia bayar hotel untuk dia prepare dia punya interview secara dalam talian. Okay, sediakan peralatan-peralatan yang lain seperti pen, buku nota salinan dan resume di atas meja supaya kita prepare semua persiapan tersebut untuk kita tunjukkan kepada ahli panel. Walaupun dalam kamera, kita kena prepare semua persiapan tersebut. Memberi respon yang baik dan senyum sepanjang temuduga berlangsung di dalam online pun Tumpukan perhatian dan eye contact kepada kamera, bukannya screen, kepada kamera masa sesi interview. So gerakan tangan ni penting juga supaya kita nampak kita ni natural. Kita tak adalah terlampau stres, tak adalah terlampau gugup, dan jaga penampilan. Walaupun secara online, jagalah pakaian kita. Jangan dekat atas ni blazer, dekat bawah kita pakai kain batik ke, kain plekat ke. Sebab nanti kita tak tahu, tiba-tiba kamera jatuh dan akan memberi kesan kepada kita punya persepsi ahli panel. Dan pilih pakaian yang berwarna lembut, elakkan warna terang. Kalau kita pakai green screen di bahagian belakang saya ni ada satu layar hijau kan, janganlah pakai baju hijau, nanti hilang badan kita. Okey, dan tutup aplikasi dan laman sesawang yang tidak perlu kalau kita pakai presentation slide dalam laptop. So tutup aplikasi yang lain, takut nanti terbuka Facebook, WhatsApp ataupun Telegram kan. So ahli panel boleh nampak. Pastikan telefon dalam keadaan mood senyap. Dan saya nak ingatkan supaya gunakanlah mini mikrofon ataupun wireless earphone. Kalau earphone biasa tu boleh, tapi kabel tu kadang-kadang tu mengganggu. Okay, sebab apa pakai mini mikrofon ataupun wireless earphone? Supaya dia dapat capture kita punya audio, capture kita punya suara dengan jelas. Kalau kita pakai mikrofon standard yang ada pada laptop, pada tablet kita, dia akan tangkap noise yang lain, gangguan-gangguan bunyi yang lain. Okey, sentiasalah berlatih, sentiasalah membuat latihan. Okey, dan zaman sekarang kita perlulah sentiasa alert dengan teknologi-teknologi yang ada. Perlu kita kena fokus kepada software-software yang akan digunakan. Bila ditawarkan satu sesi interview, kita kena tanya apakah software, adakah dia menggunakan Webex, menggunakan Google Meet ataupun menggunakan software-software lain yang kadang-kadang tu kita perlu install ataupun kita perlu minta orang lain untuk install di dalam aplikasi kita. Okey, saya rasa setakat itu saja masa yang diberikan. Dah cukup untuk saya, 1 jam ni tak banyak sangat perkongsian yang saya boleh buat. Saya terpaksa cepat kan. Saya harap ilmu hadir temuduga ni dapat dimanfaatkan bukan sahaja untuk ke temuduga, bukan sekadar untuk
kenaikan pangkat, tapi gunalah untuk kehidupan seharian kita pun boleh. Dan seni untuk hadir ke Temuduga ni kita sentiasa prepare. Walaupun awak masih lagi tempoh belajar, adik-adik masih lagi dalam diploma, masih lagi dalam degree, tak habis lagi, kita kena prepare daripada sekarang. Dan saya nasihatkan, sediakan satu Google Drive ataupun cloud storage yang lain, simpan semua dokumen tu siap-siap di dalam satu folder. Menunjukkan bahawa kita ni dah prepare, mindset kita dah ready, walaupun belum dipanggil ke Temuduga. Saya rasa setakat itu saja. Saya akan serahkan kembali sesi saya kepada moderator kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya. Terima kasih Cik Hisham atas sesi yang sangat penuh syarat dengan maklumat informasi. Boleh nampak di ruangan chat ramai yang memang puji Cik Hisham punya presentation, dan yang paling penting, yang paling highly requested ialah nak slide boleh tak? See, even our viewers are very impressed with how you presented your slide, Cik Hisham. Well done. Okay, jadi Amal mewakili viewers kita mengucapkan terima kasih kepada Cik Hisham atas perkongsian yang sangat bagi Amal, bukan setakat holistik tapi juga sangat praktikal untuk mereka menyiapkan diri mereka sebelum menghadiri Temuduga. Cik Hisham, kita ada soalan sekarang ni. Ada beberapa, okay? Ada beberapa soalan. Ada satu soalan yang Amal nak jawab bagi pihak, tapi Amal akan baca yang lain dulu, okay? Soalan yang pertama, apakah perbezaan antara resume dan juga CV, curriculum vitae? Dan bercakap tentang resume, berapakah bilangan muka surat yang paling baik untuk penulisan resume tersebut? Okay, alright, terima kasih Cik Amalina. Okay, resume ni adalah satu dokumen yang ringkas untuk menyatakan siapa diri kita. Itu adalah resume. Jangan terlampau detailkan sangat di dalam resume. Biasanya, kebanyakan resume hanyalah satu page je. Kebanyakan resume yang standard hanyalah satu page, satu muka surat. Okay, berbeza dengan CV. CV ni adalah detail. Maksudnya kita punya pengalaman, kita punya perjalanan hidup, kita punya education, semua kita kena masukkan di dalam CV. Berbeza dengan resume. Resume adalah satu dokumen yang ringkas, padat dan tepat. Dan sekarang resume trendingnya adalah menggunakan infografik. Dia tidak memasukkan teks banyak sangat, tapi dia menggunakan infografik supaya ahli panel tengok ataupun pihak urusia tengok, kita dah faham siapakah diri kita. Okey, pengalaman saya sendiri, saya membuat makluman diri saya adalah dalam satu page sahaja berbanding dengan folio kita ataupun CV kita maksimum mungkin boleh pergi dalam 4 page. Kalau terlampau banyak sangat dia dah jadi buku dah. Kalau lebih daripada 5 page ataupun 10 page dia dah jadi buku. Sepatutnya kita daftar ISBN dan kita buat buku lah tentang diri kita. Tapi minimum untuk resume adalah 1 page dan maksimum saya cadangkan 4 page. Dan pendapat ni mungkin berbeza-beza. Tapi sebagai seorang urusia, sebagai seorang ahli panel, saya takkan baca lah resume yang terlampau banyak. So seboleh-bolehnya ringkaskan dalam 1 page. Maksimum pergi 2 page. Kalau 4 page tu termasuk muka surat belakang ataupun muka surat depan. Okay. Okay, Cik Hisham, soalan seterusnya. Terima kasih tadi. Soalan seterusnya, macam mana kita nak jawab soalan yang memang kita tak tahu nak jawab apa? Nak goreng macam mana tu Cik Hisham? Okay, pertama saya memerhatilah beberapa calon. Pertama, kita jangan buat-buat pandai Jangan buat-buat pandai. So kita kena mengaku, jadilah diri kita walaupun kita tak tahu, walaupun kita tak faham, kita tak pandai, tapi jadilah diri kita. Pertama, minta maaf dengan ahli panel. Kata saya kurang faham ataupun saya tidak tahu untuk menjawab soalan tersebut ataupun saya tidak ada pengetahuan, secara sopannya, ayat sopan sikit, tiada pengetahuan tentang soalan tersebut. Jangan kita pandai-pandai kita goreng soalan tersebut sampai hangit, lama-lama dia akan mendedahkan kita punya kekurangan, mendedahkan kita punya ni. So berlakulah jujur kepada diri sendiri. Jangan terlampau fokus kepada nak jawatan tersebut, tapi fokus macam mana kita nak menjadi diri kita sendiri. Okey, jelas ya? Jawapan yang sangat
padu dan harap soalan. Saya nak tambah sikit lagi. Okey, sila Cik Hisham, sila. Ada yang tanya saya, antara poyo dan hipokrit, adakah kita perlu hipokrit semasa sesi interview ataupun berlakon poyo? Ya, kita kena berlakon sebagai seorang yang akan ditawarkan pekerjaan, tetapi jangan jadi seorang yang hipokrit. Alhamdulillah. Jawapan Cik Syam tadi sebenarnya turut menjawab soalan daripada Amira Sharwan Shah. Okay, hopefully Cik Hisham has already answered the question and he actually did very well. Seterusnya Cik Hisham, soalan yang kita ada, macam mana nak jawab kalau panel tanya soalan berunsur provokasi atau berkaitan politik? Alright, soalan politik ni agak sensitif lah ataupun provokasi. Pertama, kita kena prepare diri kita jangan terlampau emosi. Okay, kita sendiri jangan terlampau emosi. Dan kalau boleh, berkenaan dengan politik, kita cuba elakkan untuk fokus kepada mana-mana pihak. Kita cuba jadi neutral ataupun melihat pandangan secara menyeluruh. Walaupun pendapat peribadi kita, secara peribadinya, kita menjurus ke arah sesuatu pihak ataupun sesuatu parti. Tapi dalam sesi interview, bukannya kita berlakon ataupun kita hipokrit. Tidak, tapi kita cuba menjawab secara menyeluruh. Sebab dalam politik tidak ada yang betul-betul tepat. Maksud saya, tidak ada pihak yang betul-betul perfect. So mungkin ada kekurangan di pihak A, ada kekurangan di pihak B. So kita cuba jadi natural. Jangan terlampau ikut emosi kita. Contoh, mentang-mentanglah kita ni ahli kepada parti politik ni, kita cuba mempertikai pendapat ataupun idea daripada ahli panel. Tidak. Dalam sesi interview kita kena natural. Sebab mereka nak melihat karakter kita. Kalau kita terlampau emosi, ia akan menyebabkan karakter kita mengganggu kita punya performance. Terutama di dalam alam pekerjaan. Sebab politik adalah di luar daripada organisasi. Okey, harap menjawab ya. Alhamdulillah, dan jawapan Cik Syam tadi juga telah menjawab soalan yang dikemukakan oleh Mustafar Saleh. Macam Cik Syam cakap, tak boleh tunjuk pandai atau buat-buat pandai, mengaku yang kita kurang mahir dan kurang arif tentang topik berkenaan. Okey. Ya, betul. Seterusnya Cik Hisham, ada soalan yang ditanyalah, lebih praktikal. Soalan yang memang ni popular, datangnya daripada Nuraini Chusin. Okey. Untuk perempuan, perlu pakai blazer ke bila kita pakai baju kurung, Cik Hisham? Okey, baju kurung adalah baju tradisi Melayu. Okey, kita kena faham baju kurung tersebut. Okey, sangat janggal lah bila kita pakai baju kurung dengan blazer yang ketat kan, ataupun blazer yang membentuk tubuh badan kita. So seboleh-bolehnya kalau pakai baju kurung tak perlulah pakai blazer, melainkan kita pakai baju yang sesuai untuk dipakai blazer tersebut. So kalau boleh, tapi dia bergantung kepada fashion lah. Ada fashion yang sesuai, ada fashion yang tak sesuai. Tapi kalau terlampau nampak obvious sangat pakai baju kurung dengan blazer, bagi saya tak sarankan sangat. Kadang-kadang dia mengganggu ahli panel lah. Sebab blazer kena pakai dengan suit ataupun dengan skirt labuh kan. Itu pendapat saya. Tapi berbeza pendapat. Kalau ada yang bertanya tu dia jumpa satu fashion yang sesuai, baju kurung yang didesain sesuai untuk pakai blazer, okey tak apa, teruskan. Okey. Alhamdulillah. Cik Hisham, satu soalan terakhir daripada warga UiTM CK sendiri, TS Safri Abdullah, tanya soalan tu Cik Hisham ni. Boleh tak soalan yang kita tidak tahu nak jawab, kita maklumkan pada panel bahawa jawapan akan diberi kemudian, sama ada melalui phone, email ataupun bertulis. Perlu ke Cik Hisham? Okey, kita kat sini ada dua pendapat. Pertama, kita kena jawab terus kita memang tak tahu. Okey, yang pertama. Dan kalaulah kita rasa kita boleh jawab kemudian dan kita ready untuk mencari maklumat tersebut kemudian, kita boleh maklumkan kepada ahli panel. Sebab saya risau kalaulah dijawab, okey saya tidak tahu dan saya akan bagi tahu jawapan kemudian, tapi bila lepas habis sesi interview pun dia tidak dapat memberi jawapan yang tepat. So saya risaulah. Lebih baik kita mengaku kalau kita memang betul tak tahu dengan soalan tersebut.
Kalau kita dah akan ada jawapan kemudian, kita boleh maklumkan kepada ahli panel. Ya tuan, saya akan bagi jawapan ni selepas habis sesi interview. Okay. Alhamdulillah. Semoga soalan daripada Encik Safri dijawab oleh Encik Hisham tadi. Sebelum Amal wrap up sesi kita pagi ni, ada satu soalan sebenarnya yang Amal nak jawab bagi pihak pihak penganjur dan juga mohon izin Encik Hisham nak tanya ni. Amal nak jawab bagi pihak ya. Ada yang bertanya, adakah penguasaan bahasa Inggeris dapat membantu seseorang itu untuk sesi interview? Jadi, Cik Syam setuju ke tak? Bahasa Inggeris ni penting ke tak ni Cik Syam? Okey, bahasa Inggeris sekarang dah jadi bahasa yang common lah. Maksudnya semua orang di dalam setiap organisasi, dia perlu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Terutama dalam email, dalam urusan-urusan kerja seharian yang lain. Kan, terutama kalau company tu company global, wajib confirm dia akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan. Okey, lainlah kalau kita berada di Jepun, dia akan ada translator. So di Malaysia ini, dia punya culture dia adalah sekarang fokus kepada bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan dengan negara luar. So walaupun di dalam UiTM, Jabatan Kerajaan sekarang sangat menekankan soalan-soalan di dalam bahasa Inggeris. Okey, dalam borang penilaian pun sekarang, borang penilaian panel temuduga yang terkini, mesti ada ruang bahasa Inggeris sebanyak 5% ke 10%. So mesti kena ready dengan persiapan komunikasi dalam bahasa Inggeris. Kalau tak boleh pun at least kurangnya asas tu mesti ada lah. Asas mesti ada. Tak kisah sama ada nak kenaikan pangkat ataupun permohonan jawatan baru. Okay, so bagi saya memang wajib lah kena ada pengetahuan tentang bahasa Inggeris. Maka on that note, suka untuk Amal ingatkan untuk para penonton kita to stay tune kerana sesi kedua kita memang menyentuh dengan mendalam workplace communication from fresh graduate to competent staff. Jadi make sure to remain in the YouTube channel. Dan Cik Hisham, terima kasih atas perkongsian yang bukan sahaja insightful, informative, tapi juga sangat realistik Cik Hisham. And I believe many who are with us today have benefited from your presentation today. Terima kasih daripada pihak kami. Assalamualaikum Cik Hisham. Berjumpa lagi selepas ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berkenaan request untuk mendapatkan slides daripada pembentangan Cik Hisham tadi, link akan diberikan di ruangan chat, jadi boleh tengok nanti ya untuk download daripada drive, cloud storage again. Baiklah, kita akan teruskan ke sesi yang kedua, jadi don't go away, please remain with us. Okay, please remain with us. Kita akan tengok dengan lebih mendalam topik workplace communication from fresh graduates to competent staff, dan sebagai seorang pensyarah bahasa Inggeris, saya memang nasihatkan untuk para pelajar, khususnya para pelajar semester akhir ataupun job seekers in general, untuk dengar, take note. Kerana seperti yang Cik Syah maklumkan tadi, pentingnya penguasaan bahasa Inggeris pada zaman sekarang, kerana kita bukan setakat memerlukan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara, komunikasi, tapi kebanyakan aspek yang kita hadapi, dokumen, maklumat sekarang kebanyakan yang menggunakan medium bahasa Inggeris. Okay? You might want to go and grab a cup of coffee or do some light stretching before we commence our second session, because our second panel is getting ready currently. Okay. Dan jangan lupa untuk isi kehadiran. Nanti link akan diberikan dalam chat pane, link kehadiran untuk anda dapatkan sijil penyertaan dan juga memastikan jam latihan anda direkodkan untuk sesi hari ini.
1 minit untuk set up because kita akan sambung ke sesi kedua kita, workplace communication from fresh graduates to competent staff. Jadi please remain in the YouTube channel, keep on viewing because we're going to resume very soon. Okay? Kami masih lagi bersiaran. Let's say you would like to go and grab a cup of coffee, please do so and get back to your screen because we're going to begin our second session very shortly. Thank you for waiting. Hi everyone, welcome back to our session today. We will begin our second session very shortly, and before we do so, I would like to take this opportunity to introduce our second speaker for today.
Okay, Dr. Suryani Awang is a senior lecturer at UiTM Cawangan, Kelantan. She holds a PhD in English Language Studies from Universiti Kebangsaan Malaysia. Prior to that, she earned her degree in business, majoring in finance from Indiana University, Bloomington, United States of America, before pursuing her master's in TESOL at UPM. Her research interests lie in the area of sociolinguistics, focusing on language and culture, as well as communication and politeness strategies. Her involvement in research has resulted in numerous journal publications, both at local and international levels. She is currently the lead researcher of a FRGS project, which is funded by the Ministry of Higher Education. Prior to her teaching career at UiTM, Dr. Suryani gained a short yet valuable experience working in accounting and finance department at Putra LRT Sdn Bhd. Her switch into academic field has given her opportunities to investigate further on language and society. I might be biased since Dr. Su comes from the same faculty as I am, but I would like to inform you to really stay tuned and take note on what she's going to present during her session today, because it is very important for you to pay attention to the importance of having a good command of language for your workplace communication. So without further ado, I would like to welcome Dr. Suryani Awang. The floor is yours. Thank you. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you, Miss Moderator, my dear Miss Nur Amalina Awang. If you ask me whether you are my younger sister, and I said yes, but at workplace, right? Okay. So, but I think age-wise, you are the gang of my daughter. Okay, thank you so much for the introduction, and seterusnya semestinya lah terima kasih kepada semua peserta sesi kedua untuk program pagi ini, dan saya akan mengambil alih sesi seterusnya berkenaan dengan komunikasi di tempat kerja. Okay, seperti mana yang telah disebut oleh Miss Amal sebentar tadi, the title is Workplace Communication from Fresh Graduates to Competent Staff. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama, dan harap dapat bertahan untuk 1 jam saja lagi, seperti mana yang Encik Hisham telah berkongsi sesi beliau, dan saya pun terasa teruja mendengar perkongsian dengan Encik, apa yang telah dikongsi oleh Encik Hisham. Saya rasa sangat bermanfaat, terutamanya apabila kita melihat perubahan ketika zaman saya dahulu berbanding dengan keadaan sekarang. Okey, saya rasa macam nak ada interview pula. Okey, tapi mungkin tak adalah majikan yang sudi menerima saya pada masa sekarang, majikan baru ya. Okey, terima kasih sekali lagi, dan saya teruskan sesi pada pagi ini. Okay, at the end of this session, participants should be able to demonstrate competency in communication at workplace through such as self-image and communication skills. Saya suka relatekan dengan apa yang Cik Hisham sebut sebentar tadi, penggunaan bahasa Inggeris adalah penting di tempat kerja, terutama di kedua-dua sektor industri dan juga awam, dan saya mohon izin untuk menggunakan kedua-dua bahasa dalam keadaan yang bahagian-bahagian tertentu mengikut kesesuaian. Jadi slide saya disediakan dalam bahasa Inggeris bersesuaian dengan sumber-sumber yang saya ambil, dan penyampaian tu akan menggunakan kedua-dua bahasa untuk accommodate lah kita punya peserta pada pagi ini. Alright, the second objective is for you to get to be able to employ verbal and non-verbal communication, as well as to use appropriate language expressions when communicating at workplace, and being able to differentiate between spoken and written languages. Okay, kita seterusnya pergi ke
apa yang akan di-cover dalam presentation pada kali ini adalah untuk semua peserta memahami perbezaan nature pekerjaan dahulu dan sekarang. So what it takes to work in 21st century. Jangankan 21st century, we're talking about now and 10 years before and 20 years before maybe. So that will be a vast difference. And then the difference between spoken and written modes of communication, kita kena faham bahawa ada perbezaan apabila kita bercakap dan kita menulis. Ya, kita akan melihat apakah perbezaan tersebut. Verbal and non-verbal communication, ya, ada perubahan, ada impact keduanya sama penting. Tidak hanya apa yang kita sebut, tetapi juga apa yang cara kita menyebut sesuatu. Apa beza antara proficiency and competency? Kefasihan dan juga kompetensi dalam bahasa. Ya, language competency dan juga kompetensi in the language. Saya akan cover sedikit tentang personal branding sebab itu penting untuk graduates yang ingin yang memohon kerja untuk membawa self image mereka, dan juga sedikit perkongsian tentang language functions and expressions. Okay. Apa beza? Okay, apa yang kita expect apabila kita bekerja dalam keadaan sekarang kepada pemohon-pemohon kerja dalam era tahun 2000 dan ke atas, okay? No, not just 2000, now it's 2020. Jadi saya suka relate apabila saya mula bekerja 25 tahun yang dahulu, ya, dia lebih lagi kepada keadaan tradisional di mana kita memohon dengan menghantar resume, ya, kita menerima surat, kita menerima panggilan telefon dan seterusnya. Offer letter itu diberi dalam bentuk surat. Okay, because of digital era, okay, the world was disrupted by digitalization sometimes about 20-30 years ago. So keadaan kita bekerja juga berubah, okay, berbeza, di mana semuanya dalam bentuk digital, dan tentu sekali dia memerlukan kita untuk menjadi seseorang yang mampu mengendalikan komputer, mempunyai computer skills, ya, kemahiran menggunakan apps, aplikasi dan juga komputer itu sendiri. Dan masa sekarang juga kita perlu ingat dalam kita berkomunikasi, sama ada secara maya ataupun face to face, kita masih lagi kalau tidak disebabkan pandemik COVID-19, kita masih lagi berjumpa di office face to face. So kita akan berjumpa dengan golongan pekerja yang mempunyai different mindsets. Why? Because they are different generation. We're talking about millennials, kan, and then ada generation Z, dan sekarang ni anak-anak yang baru lahir adalah generation alpha, ya. So saya rasa rata-ratanya sekarang workplace dipenuhi oleh generation X, ya, yang tinggal tak seberapa ramai lagi. Okay, seterusnya adalah millennials dan juga generation Z. So kita kena faham kedua-duanya mempunyai perception berbeza, mempunyai self-belief yang berbeza. Jadi dengan memahami antara satu sama lain, tentunya kita akan lebih rasa selesa apabila bekerja. Dan dalam keadaan sekarang, kita semua sedia maklum, COVID-19 has given a great change, yeah, in our workplace setting. Everybody is working remotely. Kalau dulu mungkin saya relate dengan kami sebagai pensyarah UiTM, ya, the urge for you to use online learning, contohnya platform kita menyediakan blended learning di UFuture. Okay, mungkin ada segelintir yang agak reluctant sebabnya memerlukan pembelajaran baru. Okay, tapi kita masih boleh survive dengan mengadakan kuliah di classroom, ya, di bilik-bilik kuliah. Tetapi okay, dengan datangnya Mr. COVID ni, everybody is forced to do it online.
Yeah, so you see kita hikmah ya, walaupun COVID ni mungkin rata-rata kita anggap sebagai musibah untuk kita muhasabah diri, okay, tetapi pada masa sama dia telah merupakan satu tekanan yang hebat untuk kita sama-sama bergerak ke arah dunia digital. Alright, so and the sky is the limit now because it is boundless, yeah, for you to work. Knowing that we are working di alam maya, so tak ada boundary lah kan, because it can get done and information is shared at your fingertips and it is almost real time. Okay, next. So saya nak sentuh sikit dari segi expectations of our employers. So how does working today differ from working in past decades? Right, taken from LinkedIn Learning, Tanya Staples, she mentioned that companies today want employees that can solve difficult challenges and dream up creative and innovative ideas that technologies cannot replicate. It means anything that can be done by technologies is almost absolute. Alright, so artificial intelligence replaces human beings, but of course, not in all aspects. Like, okay, apa yang tidak, yang kita masih sebagai human beings kita masih boleh survive dan bekerja. Okay, kalau tidak semuanya tidak dibuat oleh robots. Okay, okay, ini adalah skills that are needed by companies in 2020. So that was 2 years, that was last year, but somehow I think it's still relevant today. It is still relevant. Soft skills, saya cakap pasal soft skills because language komunikasi ni adalah aspek soft skills. Yeah? Creativity, one thing. Persuasion, collaboration, right? And then adaptability and your EI. Talking about persuasion and collaboration, ni dua aspek yang sangat berkait rapat dengan your communication skills, yeah, your communicative abilities. So sebab itu saya nak highlight betapa pentingnya kita do something, alright. Kalau kita tahu kelemahan kita di mana, maka kita buatlah effort untuk polish kita punya language and communication skills. Right? Bukan sekadar language semata-mata tetapi juga kemahiran berkomunikasi tu yang kita akan explore sebentar lagi. Okay. So the real scenario saya ambil daripada Azita Ali dengan Halina Marwan mentioning that common problems among Malaysian graduates. Okay, they mentioned that they have poor command of English, and then character, attitude or personality. So kita bercakap pasal persaingan di tempat kerja sekarang adalah sangat hebat. Jadi apa yang dapat kita tonjolkan, kenapa kita patut dipilih dan juga kelebihan yang ada pada kita. Jadi kalaulah seperti mana Encik Hisham sebutkan tadi, rata-rata tempat kerja memerlukan penggunaan bahasa Inggeris. Kalau kita telah kalah di tempat tersebut, di faktor tersebut, maka macam mana kita expect untuk bersaing, ya? Jadi sama-sama kita ambil perhatian. Dan lagi satu saya ambil daripada Ilhami juga menyebut pasal 5 sebab kenapa graduates tidak diambil bekerja. Lack of industrial training, poor English, once again, lack of problem solving skills, job hopping and lack of confidence. Ini yang disebut oleh Ilhami. Ya. Saya pasti akan ada lagi banyak research yang menyebut faktor-faktor lain, tapi ini antara yang saya highlight untuk perhatian bersama dan nak tengok macam mana pentingnya penggunaan bahasa Inggeris. Dia sebut poor English, you know, it's not poor language. So itu adalah satu perhatian, satu perkara yang patut diberi perhatian. Okay, so bila bercakap pasal bahasa, sebelum kepada bahasa Inggeris, kita cakap pasal, kita refer kepada komunikasi dahulu. Jadi komunikasi ni dia ada dua, spoken and written. Apa beza? So kami contohnya apabila memeriksa essay students kan, kami kata oh ini bahasa spoken language. It is not suitable as a written language. So apa beza dia?
Okay, nombor 1. Spoken language ni yang kita sebut is accompanied by non-verbal cues. Jadi kadang-kadang dia lebih simple sebab dia dibantu oleh kita punya facial expression, kita punya eye contact, gesture kan. Jadi dia dibantu oleh faktor lain. Sedangkan written language, apa yang tertulis maka itulah yang disampaikan. Sebab itu dalam resume, dalam cover letter ataupun surat permohonan kerja, you must make sure that it is error free and then the message is clearly written. Sebab apa? Sebab penyampaian message tersebut tidak dibantu oleh lain-lain faktor seperti spoken language. Ya, jadi ianya perlu tepat, ianya perlu kemas dan juga menyampaikan mesej yang kita nak sampaikan tu. Alright. Namun, spoken language ni is spontaneous and need to be understood immediately. Pepatah Melayu menyebut macam mana? Telajak sampan boleh diundur, telajak kata badan binasa. Itu spoken language. Sebabnya kalau kita tak berhati-hati maka orang akan mengambil kira apa yang kita dengar. Apa yang didengar, ya. Bahasa penulisan kita boleh ada masa untuk revise, kita boleh delete, kita boleh tambah baik sebelum kita hantar ataupun sebelum kita postkan. Okey, itu perlu diambil kira, ya. Apa lagi? Spoken language is short and simple structure. Written language is usually more complex and the use of passive and active voice. Ini saya nak sebutlah. Agak ramai di kalangan pelajar saya contohnya masih belum dapat membezakan antara ayat membangun dan ayat dibangun, passive and active kan. Contohnya ikan dimakan, kucing memakan ikan, kucing makan ikan kan, tapi kita nak ada keadaan tertentu perlu ditulis ikan dimakan oleh kucing kan. Itu adalah perbezaan yang sangat ketara. Yang saya nak sebutkan, if you flip newspapers, kebanyakan ditulis dalam pasif. Ya. Dokumen dijumpai. Okay. The debris was found. Contohnya, dia nak bagi tahu dijumpai, disebut, itu yang penting. Berbanding dengan siapa yang menjumpai, siapa yang sebut, tak penting. Ya, jadi dalam spoken language selalunya kita akan menggunakan ayat yang aktif. Kita kata kementerian, dia jumpa ataupun kementerian memutuskan untuk, okey, ataupun syarikat, sekian-sekian syarikat mendirikan bangunan tu. Tapi kalau dalam written dia akan menggunakan lebih kepada passive. The building was built in 2000. That's it. Cukup. You tak perlu tahu siapa. So itu adalah passive. Was built. Kan? Dibina pada tahun 2000. Kalau tak tahu siapa pun tak apa. Ya, itu adalah perbezaan. So bila you menulis dan you bercakap, hati-hati. Lagi satu saya lupa nak sebut yang there should not be a contraction dalam written. Sebab selalunya kita kata I'm happy with that. Okay? Tapi kalau dalam written form kita akan cakap I am. Ya, dia selalunya tidak menggunakan contraction. Dia akan tulis I am full instead of I apostrophe am. Okey, itu saja yang saya nak sebut perbezaan. Seterusnya writing. Okey, memfokus kepada written language. Knowing the art of writing tu penting ya dalam komunikasi tempat kerja. Contoh ya, bila kita menghantar email kepada selepas interview contohnya, adalah satu added point if you can write an email to follow up. Saya akan sebut selepas ini kenapa itu sebenarnya antara faktor penting yang pemohon kerja patut beri perhatian. Tapi di sini saya nak tunjuk the art of writing. Contohnya, I'm writing to follow up the
about the job title, and I really enjoyed meeting you and the team this morning. I'm very interested in the opportunity given. Alright, ini contoh email kepada bakal or potential employer, menunjukkan minat you, menunjukkan kesungguhan you. Okay, itu. Seterusnya, the art of writing juga perlu ada untuk you tahu nak susun apabila kita menulis letter of rejection contohnya. Okay, dalam kita berkomunikasi, kita selalunya yang barang negatif ni kita letak kemudian. Kan? Kita akan highlight the positive part first. Walaupun kita sebenarnya nak menyampaikan berita kegagalan. Katalah you dah bekerja dalam Human Resource Department and you're supposed to issue a letter to this job applicant mentioning that they are not chosen. So first, takkan nak cakap Assalamualaikum, dimaklumkan permohonan tuan telah ditolak kan. Kita takutlah benda tu terlalu abrupt, terlalu orang kata mengejutkan. Okay, so kita cakap, we would like to say thank you for taking the time thank you for taking the time to apply and meet our team about the post, kan? So it was great to find out more about you, about what you have achieved as well as your skills and qualifications. Okay, orang baca ada sedikit introduction sebelum kita menyampaikan berita buruk ni kan. However, we regret to inform that you were not on the shortlisted candidates. Now, ini pun skill you sebut kat sini, you were not on the shortlisted candidates. Instead of you were not chosen. Itu beza. Okay, itu antara itu akan memberi impact. Anda tidak terpilih dengan anda nama tidak berada dalam pilihan kami. Walaupun mesej itu sama, tapi yang kedua tu anda terpilih agak menyentak perasaan lah kan. So selalu saya baca name is not chosen, oh okay tak dapat lah kan. Anda tak terpilih, Allah sedihnya. Kalau saya lah berada sebagai candidate. Jadi cara you menulis itu sebenarnya sangat penting supaya komunikasi tu menjadi sesuatu yang kita orang tak avoid lah kan, terutamanya dalam Malay culture. Western countries, I think they are more direct and straightforward. They can even say, we have chosen a better candidate, you know, macam tu. Tapi kita dalam komunikasi ni, kita kena ambil kira faktor budaya, konteks, ya, macam mana kita berkomunikasi, sebabnya dia tak ada a standard rule. Okay, jadi itu kita kena faham. Alright, and then of course you will continue saying that we will keep your files on file, your details on file in case of any openings coming up in the future that we believe you would be a better fit for. So please feel free to contact us if you would like detail about the selection process. So, mungkin you nak tahu sebab apa saya tak terpilih. Okay, boleh. Saya rasa tak ada salah kalau you nak tanya kenapa tak dapat. Boleh call supaya kita boleh gunakan sebagai panduan untuk kita pergi another interview. If you do not know the reason why you are rejected, then you might be repeating the same mistakes. Pergi berapa interview yang sama, yang berbeza, tapi kita tak tahu, maka itulah sebenarnya penyebab kenapa kita ditolak. Jadi adalah macam Encik Hisham sebut tadi, jangan remehkan setiap panggilan interview sebab setiap panggilan interview tu pastinya memberi pengalaman dan juga sedikit info untuk kita improve, untuk menambah baikkan diri kita sendiri. Okay, so knowing that tadi ada spoken and written, sekarang kita fokus pada spoken language. Alright, spoken language ni ada dua. Bila kita bercakap, verbal communication, alright, is what you mentioned. Yang saya bercakap sekarang is verbal communication. Tapi gesture saya, tangan kan, number 1, number 2 contohnya itu adalah non-verbal communication. Yang ni. Jadi sebelum tu, right. So verbal communication ni, your language use, of course, kita kena kenal diri kita ya. Kadang-kadang suara kita ni kuat tak?
Okay, or could you have a very high pitch voice kan? So kena sesuaikan apabila kita bercakap. Lebih-lebih lagi sekarang interviews are conducted online, aside from getting the right setting kan, macam lighting tu kena betul, okay, kedudukan clear dengan dia punya quality. Perlu juga kita pastikan bahawa suara kita tu dapat didengar dengan baik dari aspek yang memang dah nature kita. Okay, some people they have a big voice, cakap sikit tapi dah orang kata apa, dah kuat. Okay, ada yang suara dia perlahan, ada yang high pitch, kena faham. Jadi kita kena sesuaikan, sebabnya dalam tempoh 15 minit ke setengah jam itulah yang diorang evaluate you. Okay, walaupun selepas tu okay dah, okay saya dah tahu dah apa saya nak baiki balik, tak boleh dah. Okay, itulah assessment masa kita di interview. Jadi you must know yourself well. Apa lagi? Saya nak sebut pasal politeness. Regardless of you are in Malay society ke ataupun culture yang lain-lain, budaya, ethnic yang berbeza, politeness is always important. Cuma level tu hanya mungkin berbeza, okay, mengikut kesesuaian budaya. Jadi kita ajar anak-anak kita dan kita sendiri belajar daripada kecil 3 magic words kan, please, sorry, thank you. So you can always use it at workplace, cuma kena gauge at the right level lah. Okay, contohnya anak cakap, kalau macam you nak minta tolong, okay, ajar saya ni kan, tak boleh lah you kan nak minta tolong, right? Okay, so you can use yang kita belajar kat sekolah dulu, could you please, okay, guna istilah model auxiliaries, could, can, whatever lah kita belajar dulu. Tapi kalau benda tu dah urgent, tak payahlah kan, ada kereta belakang nak datang, watch out kan, tak payahlah you nak bersopan sangat. Jadi itu adalah level of politeness mengikut kesesuaian. Okay, saya nak sebut sikit. Salah satu aspek yang kita politeness adalah personal space. Sekarang ni kita keep 1 meter away from the other person because of COVID-19. Okay, itu adalah what we call it social distance. Sebenarnya social distance ni daripada dulu lagi memang perlu diambil kira, not because of the virus, tapi for us to make people in order to make people feel comfortable with us, kita perlu tahu jarak apabila kita bercakap dengan orang yang kita tak kenal, baru first time jumpa, ataupun orang yang kita dah biasa. Alright, so you can be a bit closer, ataupun with intimate family members. Yang tu mungkin kita dah boleh rapat, kita boleh peluk kan, sebabnya memang, ataupun kawan yang dah jadi kawan baik BFF you lah. Okay, jadi saya tak sebutlah berapa kaki, berapa cm, berapa jarak setiap kategori tu, sebab ini berbeza mengikut budaya. Okay, tapi saya nak highlight, kadang-kadang kita baru kenal dia tapi kita masuk rapat, people might not be comfortable because dia rasa kan tak kenal lagi, tapi kalau dia dah biasa, dah kenal, dah baik, itu tak apa. So kadang-kadang saya rasa benda ni mungkin berlaku pada kita juga, kita yang merasa tak selesa apabila ada individu yang kurang prihatin dari segi personal space. And of course, we talk about body language. People say action speaks louder than words. Betul kan? Apa yang kita tadi saya sebut pasal non-verbal cues tu penting. Jadi eye contact, gesture, posture tu sangat penting. Saya nak tunjuk yang ni, kepentingan non-verbal communication ni. Okay, research, ada studies done on presidential debates between John F. Kennedy and Richard Nixon, right, pada tahun 1960, di mana for the first time they had it on television. Jadi hasil daripada campaign dan juga the fact that they were using television to get the debates out to everyone, diorang buat research.
yang mendengar melalui radio tended to opt for Nixon. Okay. Manakala yang menonton TV, debate yang sama tended to opt for Kennedy. So apa maksudnya? Right, itu menunjukkan peranan ataupun role non-verbal communication itu sangat penting. Sebab di televisyen diorang boleh tengok the non-verbal aspects of communication. Yang tu dengar saja. Jadi adalah satu perkara yang memberi impact lah. Okay, dan mungkin selepas tu mereka terus membuat secara televisyen supaya kita dapat orang kata apa, membuat penilaian yang sebenarnya apabila dapat mendengar bersama dengan melihat sesi tersebut. Behavior, ya, behavior, non-verbal communication. Okay, seterusnya, apa beza proficient and competent? Ini beza. Proficient is fasih. Proficient language proficiency, kefasihan bahasa. Communication skills, kemahiran komunikasi. Tapi competent ni adalah a combination. So saya sebut pertama, kalau saya kata I am a proficient user of English, maknanya saya tahu grammatical rules, saya tahu struktur ayat dan nahu, saya proficient user. Selalunya dalam written test, kita boleh tahu proficiency level. Sebab tu proficiency test kita selalunya akan evaluate melalui written test. Competency is you have the rules, you know you have the knowledge about the language, okay? Plus knowing how to use the language. How to use the language tu, bila ada kombinasi keduanya, maka barulah you menjadi a competent speaker of English or of a certain language. Apa maksud knowing how to use? Okay, itu yang saya sebutkan tadi. You kena tengok konteks, you kena tengok budaya, you kena tengok kesesuaian dari segi beberapa perkara. Okay, pertama, power distance, you bercakap dengan siapa sekarang ni? Cakap dengan CEO you, cakap dengan chairperson dekat office, ataupun cakap dengan kawan you, dengan rakan sejawatan. Berbeza because of power distance. Okay, begitu juga kita ada what you call social distance lah. So bila kita cakap dengan tea lady, okay, we want to be nice to them, tapi tak payahlah cakap benda yang very intellectual sangat. Sebab dia kan tea lady. Okay, bukan kita nak underrate dia, tapi biar sesuai. Dan dia pun boleh respond. Itu is social distance. Jadi benda ni kita kena sesuaikan supaya kita boleh meneruskan komunikasi, orang merasa selesa dengan kita dan kita sendiri pun merasa selesa di tempat kerja. Okay. So tak boleh lah kan pagi you jumpa CEO you terserempak hello what's up. Tak boleh sebut macam tu kan. Tapi kalau you cakap dengan kawan sejawatan you, alright, yang memang dah baik dengan you, yang pergi minum sama, yang pergi buat kerja sama kan, stay back, okay. Sebab you tak perlu nak berprotokol sangat dah. Okay. So sama juga tadi dalam saya nak relate dengan interview, ya. You kena tahu itu antara interviewer and interviewee. Okay. Doktor and patient pun ada beza dari segi komunikasi. Alright. So bila katalah CEO tu happen to be your uncle. Hanya because dia uncle kat rumah, kan, rumah family, so takkanlah you nak cakap the same way when you speak with him at the office. No, because he is now the CEO of the company and you must know the limit. Okay. And then it also covers salutations. Salutations yang bersesuaian lah. And also language expressions. Alright. Satu lagi dari segi kesesuaian, ya, on aspects of asking for forgiveness. Bila kita minta maaf, contohnya. Cara kita minta maaf tu kena bersesuaian dengan darjah kesalahan yang kita buat tu. Ya, sebab kadang-kadang apabila kita memohon maaf terlebih, orang akan rasa seperti you tak sincere ataupun macam irritating lah kan. So kalau you terlanggar dia, oh sorry, that's enough. Okay. Tapi kalau lah you buat kesalahan yang lebih besar,
sampaikan surat yang dia hantar tapi tak sampai, contohnya you terlupa ataupun memberi kesan, then you have to be very serious and meet the person supaya dia menunjukkan you memang sangat-sangat orang kata apa, mengambil perhatian bahawa this is not what you should do and you feel so guilty. Yes, you feel so guilty, but it just happened. So benda macam tu kita kena ambil perhatian lah, ya. Okay. Right. Tadi saya sebut pasal effective communication kan. Put the positive first when breaking unfavorable news. Macam tadi nak bagi tahu yang you tak dapat kerja. Okay, surat tu perlulah sebut satu ayat, satu paragraf pendek menyebut appreciating them for their interest in the company, and somehow barulah you sebut apa yang you nak sampaikan sebenarnya. Alright. Oh ya, saya nak sebut tadi yang pasal saying sorry. Kita ni orang baru di tempat kerja. Banyak kali kita nak kena minta tolong our what do you call it, superior kan. Tak kisahlah your line manager ke, tak tolong, and then kadang-kadang you rasa aku ni minta tolong terlalu kerap, tapi you have to, being new, then you tak tanya, you tak tahu. So janganlah you sebut sorry kan, apa jadi macam Allah rimas. You can say thank you for your patience. That really helps. Benda ni sama, orang tu rasa dihargai sebab dapat membantu. Okay, sama juga thank you kan, sampai orang kenal you thank you saja untuk tempoh 4 bulan pertama ni. Okay, kita tak naklah sampai tahap tu orang rasa rimas. Jadi ada cara lain yang you boleh sampaikan penghargaan you ataupun rasa berterima kasih pada individu tersebut. Okay, eye contact kita dah sebut tadi. Jadi saya nak bagi contoh. What is this? Right. Ini saya ambil daripada LinkedIn News. Alexander Besson mentioned that we need to stop over apologizing. Why? Because saying too many apologies will weaken the sentiment, and it also makes us appear less confident. Okay, a few ways to stop apologizing. Ask yourself, when is an apology really appropriate? Right, talk context rather than saying sorry for something beyond our control, and acknowledge our mistakes and explain how you will do it better next time. So itulah, kita janganlah over apologizing. Nanti mungkin orang tak rasa selesa. Okay. Seterusnya, apa yang majikan harap atau expect from us? Right. Daripada awal lagi, bila kita carry, kita punya when we walk in, masa interview tu pun contohnya, dia nak pilih you untuk bekerja dah. Okay, jadi you tak boleh dah carry image pelajar tu. Ya, sebab nanti kan you dah tinggal mungkin dalam minggu depan dia dah nak start kerja dah. And the moment you are hired, you are actually a representative of the company. Mungkin you kena pergi meeting, mungkin you kena pergi buat presentation, ya. So dia akan cari orang yang you can carry yourself well, the person who can carry herself or himself well, and then be presentable. Jadi betul, memang Encik Hisham sebut tadi, you kena daripada awal lagi, you punya appearance tu has to be right lah, yeah? Because first impression lasts forever. Benda you tengok bila Encik Hisham sebut ada candidate yang pakai jeans masuk interview, sampai sekarang dia ingat. Right? Dia akan ingat forever. Jadi kalau you masuk first impression tu pun macam very presentable, then you ada peluang lah untuk proses-proses seterusnya. And they want mature individuals. Ya, bukan seseorang yang perlu dibantu, perlu diberi guidelines throughout. Okay, mungkin peringkat awal yes, tapi inisiatif tu penting juga. Okay, personal branding, ini saya akan sebut juga sebentar lagi. Okay, and then pleasant character tu penting. It is not necessarily for you to be pretty, to be handsome.
kan, tapi pleasant character. Saya ingat dulu masa kita naik flight kan, zaman boleh travel dulu, kalau you naik, saya ingatlah kan, kita dah age yang dah 50s ni, kita naik flight emas contohnya, saya perasan stewardess dia memang cantik semuanya. Alright, memang cantik. Perhaps they would go for look dulu dan service definitely. Tapi bila kita ambil airlines yang lain selepas daripada tu, yang kemudian ni more recent, they might not be that pretty, right? Tapi service tip top. Maksudnya look is not the only thing, alright? You just have to be pleasant to the people. Right? So, itu untuk kerja stewardess kan, yang memang kita dah tahu dia punya requirement macam mana. Tapi untuk pak kerja ni, untuk kerja yang di office ni, of course it is not. So actually it is you lah. Your character, your personal branding yang kita sebut tadi, and also macam mana you pandai sesuaikan diri dengan keadaan di office. Okay, and remember, they want someone who can become a company's asset. Okay, someone who can become a company asset. Maksudnya kalau you ada ke you tak ada beza dengan dalam company tu, maknanya you golongan berisiko lah kan. Kalau ada retrenchment ke, kalau company terpaksa lah nak cut budget, you antara yang berisiko. Okay, tapi kalau you menjadi company's asset, the company cannot survive without you. You hold everything yang company perlu, then dia susah nak let you go. Okay, harapnya begitu. Okay, saya sebut tadi pasal personal branding. Sebenarnya saya senang cakap lah, ini apa yang saya tulis sendiri daripada pemahaman saya. This refers to who you are in the eyes of others. Orang tengok you macam mana. So you kena ada, bukannya sama saja kan. Itu yang bila 10 candidate datang and then ataupun they are all the same. Tak ada yang outstanding. So susah kita nak convince. Ya, boleh berlaku, saya percaya tidak diambil. There will be another session, another recruitment session. Sebab batch candidate yang ni macam tak ada yang outstanding. Tak ada yang boleh memenuhi kriteria company. So, who you are in the eyes of others, it means you have to build your character from now. Okay, contohlah kan, saya tengok Cik Hisham tadi, pada saya, perception saya, siapa beliau? Okay, pertama, sebut nama Cik Hisham, saya terus tahu, oh dia pasal takbir urus universiti, refer kat dia. Okay, dia very knowledgeable, dia sangat cekap, dia up to date. Saya tak akan query, saya tak akan was-was apabila dapat information daripada Cik Hisham. Itu personal branding dia. Lepas tu apa lagi? Cik Hisham sangat neat buat kerja, kemas orangnya, pembersih. Right, communication dia sangat bagus, dia sangat menghormati orang. So itu adalah karakter yang Cik Hisham bawa di tempat kerja yang mana sangat berharga. Dan itu akan dinilai oleh kita punya majikan lah. So kita perlu jaga siapa kita tu, personal branding. Okay. So dia ada banyak aspek lah how to define your personal brand kan. Yang ni kita boleh, saya tak akan dwell on this, tapi basically this is what is needed. Okay, you have to like actually portray someone who fit the company and the company's culture as well, right? So that you can sustain there. Okay, so yang ni how to define who are you kan, what tone of voice would you like to use. Ini semua ni adalah aspek yang lebih besar lah, tapi yang big the what do you call it, asas yang saya sebutkan tadi, asas personal branding. Okay, so secara umumnya when you want to speak effectively at workplace, so you need first language proficiency, right? No matter what, kalau grammar tu tak betul, susah lah kan. You nak cakap surat tu telah dihantar kan, tapi yang you tulis telah dihantar oleh postman kan. Lepas tu you saya tak tahu lah, susah nak relate. Tapi yang berlaku, student saya dia tulis, dia nak cakap ikan dimakan oleh kucing, tapi because dia punya language proficiency tu kurang kukuh, dia maksud dia terbalik, kucing yang dimakan oleh ikan. Itulah. So language proficiency is something you cannot avoid. Dan kita pun ada bahasa Malaysia juga kan. Cuma bahasa Malaysia ni kita selalunya take for granted because pertama kita sentiasa menggunakannya, right? Dan juga kita orang Melayu.
Okay, tapi sebenarnya sama juga, bahasa Inggeris pun sama. Kita biasa kita perlu tahu. Right. So if you work with katalah Japanese company, so you need the language. Dan sekarang ni Korean kan, budak-budak sekarang ni generation Z, okay, ramai yang berminat ke arah sana dan they pick up the language very well. So itu adalah perubahan lah, saya anggap sebagai arus perubahan dalam pekerjaan, ya, dan juga kita punya orientation sekarang ni. Alright, so always consider communication context saya sebut tadi, social distance, power distance and psychological distance. Ini dah faham, saya lupa sebut tadi. Psychological distance ni apa maksud dia? Macam ni katalah saya dan A ni used to be a very good friend. Saya pernah sangat baik kan, kami mungkin duduk bersama, tinggal sewa bilik bersama kan, kerja, sama-sama kerja. Tapi at one time saya melukakan hati dia. Okay, contohnya terrebut boyfriend dia ke kan. So akan ada friction antara keduanya. Maka daripada seorang yang sangat rapat menjadi distant, psychological distance. Itu pun faktor yang you kena ambil kira. Dan sangat menyedihkan, sangat melukakan apabila kita anggap nothing happens. Padahal you tahu that you make a great mistake. Okay, so you kena berhati-hati. Sekurang-kurangnya bila you refrain yourself, it is already from saying things as usual, that is already an indication that you dah admit dah kesalahan you. Jadi kuranglah luka dia. Tapi kalau you anggap macam tak ada benda berlaku, you are so blunt, dan benda tu sangat melukakan. Dan you tak akan selesa lah keadaan kerja apabila ada individu yang tak happy dengan kita. Ya, itu psychological distance. Alright, seterusnya okay, effective communication kan. Ini saya nak masuk kepada small talks. Small talks ni apa? Okay, kalau kita bahasa Melayu, kita orang yang ramah lah. Tak jumpa lagi, belum kenal tapi kan, dia ni macam ramah lah. Because it is an informal type of discourse that does not cover any functional topics of this kind of conversation. Jumpa, macam contohnya bila you all pergi ke counter, katalah di airport, right? So how katalah you bawa balik daripada luar negara sampai di airport KLIA, counter tu tanya, dekat service counter tu staff tanya, so how was the trip? Kan, itu adalah personal talks. So tak ada dia senyap, just can I have your passport please? Okay, that will be very official lah, terlalu formal. Okay, tapi kalau how was the trip? You pun rasa macam good, right? Okay, so that will be very pleasant. So dan saya yakin service counter sekarang memang telah di-train to have this kind of conversations so that people will feel comfortable. Alright, so this is one type of social one type of social skills actually, and it makes you feel comfortable being with others and reduces awkwardness. Yeah, pagi kan, hari kalau kita di Kelantan hari Ahad masuk office, okay, kadang-kadang kita share office, office, okay, and then you got your friends. So pagi-pagi tu, we start with small talks. Okay, contohnya bola semalam kan, siapa menang? England kalah lah. Alright, so that will be something dan you rasa macam bonding tu akan wujud apabila you memulakan dengan small talks. So do not underestimate ya. So banyak benda. So how was your flight? Alright, is this your first time visit here? Okay, how long have you been? Alright, contohnya ini banyak yang dekat relate to cases of travelling, sebab kita tak jumpa, kita tak kenal kan, tapi dia orang kena make us feel comfortable. Okay, how much time I have? Right, so language expression. Ini ada banyak yang saya cedok, okay, daripada bahan-bahan yang saya mengajar pelajar dalam professional interaction. Tapi saya tak naklah go through all. Cuma saya nak sebut dalam conversations dekat office, kita kena initiate conversation, kita kena tahu. Sebab setengah orang dia nak sebut small talk tu pun tak pandai. Dia rasa berat mulut kan. So macam mana you nak survive dalam keadaan company, you nak kerja situ banyak tahun lagi.
Alright, so you boleh tanya how is it going, alright. So daripada orang yang tak kenal, pun you boleh start. So my name is Adam. So nice to meet you. Yang tu you dah tahu kan. So initiating conversations, closing conversations pun dah tahu. Well, I have to make a move now. Kadang-kadang kita tak reti nak orang tu bercakap kan. Kita kena pergi ni. So macam mana nak intercept tu. Okay, anyway, I'll talk to you later. Cakap macam tu saja. So tak ada yang kecil hati kalau you sebut macam tu. But you must know how to say it. Yeah. Okay, and then there could be instances where you should give compliments on people's achievement. Right, well done. Praising, congratulating your friends. Expressing opinion, apologizing. Banyak lagi ni semua ni kan yang kita kena take note. Ya, walaupun kerja tapi kita bukan buat bekerja semata-mata, kita berinteraksi sebenarnya. Ya, dan itu adalah antara faktor-faktor yang menyumbang kepada happiness index di tempat kerja. Phone calls pun banyak. Okay, banyak konteks. Saya browse through yang ni, cuma saya nak tunjuklah. There will be cases where you have to ask for someone, connecting someone. Kalau you telefon, kalau you sebagai receptionist, what to say when someone is not in, tak nak jawab. Okay, asking for people to repeat what was said earlier, sorry or pardon, dia paling senang. Okay, ending a call, thank you for calling. Alright, so ini presentation wise. Presentation kena bahasa yang kena tepat dan juga berkesan. Alright, so first you welcome the audience, you introduce yourself. And then as you continue with your presentation, make sure that you have all this. Highlighting the content, you nak cakap apa sebenarnya. Alright, and then move from one section to another. You kena sebut first, second, third, finally, next. Itu penting supaya diorang follow you punya content tu. Right, nampak remeh, tapi without which people might lost, right? Might be lost when where are you now in your presentation? So kalau you kata second, third, next, maksudnya you faham dah. Okay. You are, and finally, right. So finally, barulah orang dah buat aspect dah. Dan after this, no more points. Then it will be conclusion, right? So itu penting. Okay. Kalau benda tu nak penting, you can say it is a fact that it is a matter of fact. It is a well-known fact that Malaysians are polite people, right? So words like this, phrases like this are impactful. Okay, dia nampak agak orang kata apa, academic sikit lah. Okay, and then you can get your audience, you can engage your audience with you by asking them, all right, so what do you think? So it is important that you make sure they can follow you well. Otherwise, then you seorang cakap kan, kita tak naklah nampak macam kita tak kisah. Because we all know that a good presentation will take your audience into consideration. You call it audience-centeredness, yeah? Okay. Ini ending up, so in the end, to conclude, okay, saya nak cover dua sebelum berakhir, nak cover dua slides ni. Tips in securing a job. Okay, saya sebut tadi, bila dah hadir interview, it is important for you to send a follow-up email. Why? Because these few hours after the interview would be a selection. Sama ada nak go for the next interview ataupun dah finalize. Okay, jadi when you send an email, you are actually sending them a reminder of your existence, of your presence. So diorang ingat, oh ini hantar kan, siapa yang tu contohnya. At least, dapat tak dapat, listed tak listed itu lain kira. Okay, tapi at least you nak make sure that they don't forget you. Number one. Number two, you can take the opportunity to write in the email anything that you miss out masa interview tu. Mungkin you terlupa nak highlight something. Okay, so you boleh tambahkan kat situ. Okay, apa lagi? Saya nak sebut, saya pernah terbaca satu artikel dalam internet lah about interview selection process. Interview tu cakap, they started observing from the first time the candidate entered the building, not the room, the building. Kita cakap pasal masuk ke bilik mesyuarat kan, bilik interview, no.
dia kata they purposely left the lights on the way to the building, to the room. So ada interview, lights on tapi no one was there. So dia nak tengok sama ada interview itu tutup ke tak tutup. Ada yang tak tutup, ada yang lalu, ada yang tengok-tengok. Lepas tu macam was-was nak tutup kan, building orang pandai-pandai nak tutup, dia rasuk. Ada yang berani tutup. So sebenarnya dia observe from the beginning. Yeah? So remember the wrong choice. Sebab apa? Sebab panelists ni, diorang pun nak jaga kerja diorang. If they choose the wrong person, it will tarnish their reputation as well in the company. Diorang pun because diorang diberi kepercayaan untuk memilih yang terbaik. Jadi kalau diorang hire the wrong person, diorang pun mungkin akan affected. So they could have different ways of assessment which we might not, which we might never think of, right? Right. And lastly, ini penting ni, profiling the interview candidates. Millennials, Generation X, Z, and also yang Generation Alpha tu belum lagi lah. So they are so used into social media, kan? Semua pakai, lahir terus ada. Jadi and it is like a platform for interaction. So I was informed twice by an expert in the area saying that before they choose or they finalize or they shortlist the name, they would do what you call a candidate profiling. Apa tu? Dia kumpulkan semua postings yang you buat dekat you punya social media platforms untuk kenal you siapa. Okay? So sebab itulah saya suka ingatkan, please do not post anything negative. Jangan gaduh dekat you punya saya pun tak kertilah chatting ke kan, ataupun you punya Twitter ke, you punya Facebook ke, menyindir orang ke apa ke. Kalau boleh you elakkan, sebab dia akan buat you all punya the candidates profiling. Jadi dah ada yang sangat TikTok tapi tengok-tengok dia punya profiling very bad, suka gaduh, suka menyindir contohnya kan, very sarcastic to other people. So and the person did not get it. So be careful ya. Last time we didn't have this. Masa saya minta kerja dulu tak ada, sekarang ada. And then lagi complete the task yang tadi yang before interview kan, masa interview. Yang ni if you are already a staff, you already hired, and then you have okay, normally when we are new, we need help, right? Ataupun we are given task. Okay, need help tadi dan given task. When you given task and deadlines, don't just meet the deadlines. Do it faster, ahead of time with excellent quality. Sebab kadang-kadang deadlines yang dia bagi tu, dia tak tahu kita punya kompetensi lagi. Sebenarnya kita boleh buat lebih banyak lagi, lebih cepat lagi. Alright? So be proactive. Don't ask for more. Okay, why? Because they might not know that you can actually do a lot more. They thought that you are average person, but actually you can do a lot more. So you ask for it, go proactive. And never delay responding to email. Ini saya pun baru juga, baru dimaklumkan oleh mereka kat sana, di luar sana. Bila dia kata they need some information, if you need time to finish the information asked by them, you can actually jawab dulu, bagi acknowledge the receipt of the email and mention that you will respond to it. Sebab kadang-kadang dia tak tahu you ni membeza, dia hantar dua individu email, dia hantar email by dua individu, seorang respond, dua-dua tak respon, dua-dua mengambil masa untuk bagi information, tapi seorang respon notifying that email was received, I'll get back to you upon getting the information. Yang seorang senyap tak cakap apa, so you dah boleh tahu dah. So evaluation nanti akan berbeza. And of course you need to become an IT savvy and understand the company's culture, tu penting juga. Okay, not just when you are preparing yourself for interview, you also need to be part of the company of the company's culture, so that embrace it. So kalau kerja kat body shop, you must make sure that they are against animal testing. If you are working at Morrison's Corp UK, they embrace cultural diversity. So macam contoh Morrison, dia tak akan tolerate anything that provoke provoke something negative related to
ethnicity. Okay, so saya ada case study ni, tapi saya dah tak ada masa dah saya rasa. Cuma sikit sajalah secara umumnya. I will just go through this very quickly. How to say no when you ought to say yes. People, you want to say no, tapi you sepatutnya say yes. Orang invite you pergi lunch, tapi tak boleh. Contoh yang paling remeh, right? So, paling-paling tak say no in a positive face. Alright? Katalah, put on a positive face. Why? Because people remember yang you senyum tu. Okay, macam Cik Hisham sebut tadi, selalu senyum masa interview. Masa kerja pun sama. So, walaupun you reject, tapi sambil senyum. Alright. So, at least orang tak rasa, you ni antisocial lah. Right? Tu orang tak sebut macam tu. And lagi satu, when you have a dilemma between work and family, especially women, working women. So I would say that moderation is the best policy. And if you really have to choose between the two, okay, I might choose the one which I can make amend later on. Maksudnya, yang tak apa, kita boleh usahakan kemudian. We can do something. Okay. Sebab apa? Kalau you let go yang ni, permohonan tu dah tutup dah. Right? You lambat, application tu dah tutup. You tak dapat dah. So yang ni, you hantar dulu. Habiskan settlekan yang ni. Yang ni, bawa family, ada birthday party. So compensate. Right? Maybe bawa anak you, this is special for you, my session with you, kan? Especially mak dengan anak perempuan yang dah besar. Okay, they need this kind of mother-daughter punya ni, what do you call it, day out contohnya. Okay, so this is something which I think is very relevant from my experience, that it is not always easy. It is not always easy to strike a balance, okay, for between a family and your career. Okay, so this is my list of reference, and I think that's all. Thank you. Dan saya harap mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita spend hidup kita selama banyak tahun bekerja, mudah-mudahan mendapat keberkatan dan ganjaran pahala daripada Allah. Dan kita tak sia-sialah dengan apa yang kita usahakan setiap hari, pagi, petang, malam dan seterusnya. So saya rasa setakat itu saja. This is 11:30, almost 11:30 maybe. Back to you, our moderator. Alhamdulillah. Thank you very much, Dr. Sue, for the sharing. And as you presented the whole time, I was actually having some reflective moments, because I remember you were there during my interview session, and then you were my KPP right after that. So I believe, this must have been the things that you've done, that you have gone through before I got selected to be part of UiTM Cawangan, Kelantan. And congratulations to you. Oh, thank you very much for choosing me. All right, okay. And Cik Azwan Shah also said the same thing. You were also in his one of his panels during his interview, and thank God. I believe you have given us good remark for us to be recruited, and here we are today. Yeah, alhamdulillah, and it's also your rezeki, remember? Yes, it's always a rezeki, right? Dr. Sue, we have a few questions here, okay, that I would like to ask on behalf. The first one is interpersonal skills also important for us to have an effective communication at workplace? For example, when you talk to the peers, and then when you talk to the superior, and when you talk to people of the higher ups, since all layers have its own do's and don'ts. So what do you think about that, Dr. Sue? Yeah, so this relates very closely to what I just mentioned. We're talking about communication competency, not just the proficiency, yes. So when you talk to your superior as compared to your subordinates, right? Yes, then it will be different. So you must know the difference in terms of, like I mentioned,
And of course, this is a context of the context is office, so you must know difference between the power distance, social distance, and could it be some psychological distance. Normally, if it's between you and your subordinates, the management people, that will be power distance. They can easily sack you for the wrong answer that they give, that you gave. So of course, interpersonal communication is imperative at workplace. Yeah, and that makes a difference. And that makes a difference for the amount of bonus that you receive. Oh, right? Yes, and promotion. Yes. That's the reality, Dr. Sue. We have the second one coming. Can personality influence communication? For example, someone who is rather strict tend to be more formal, and someone who is less strict tend to be more friendly when they converse. How does personality influence communication? Okay, number one, I think the first thing is personality is something that is in you, right? But it still can be, polished, or it could be, improved. But somehow, the right person, one of the purpose of going through this recruitment process is to find the right personality to fit the kind of job offered. Right? So if you choose the wrong personality, it will be problems throughout. So first thing, if you pass that level, then there shouldn't be so many problems, because you already have the basic personality. And in fact, some companies would do this test, the psychometric test from the beginning. You have to sit for the test. That's why we have it online, first screening online dulu, this kind of test. Right? Itu adalah to suit personality, of course. Because if you are doing things that suits your personality, you're doing that as your work, you don't feel like working. Do you agree? I think you would agree, right? Because you're really happy with it. You like to meet people, you like to meet new people and make new connections. You masuklah corporate ni kan. Kalau you tak suka jumpa orang pun, tak suka benda baru, suka kerja seorang-seorang belakang, then tak boleh masuk you punya corporate department. Maybe you could go for other department, kan? So it is true. But kalau rezeki kat situ and you don't have a better choice, dan jangan memilih dengan keadaan sekarang ni, kerja sangat susah, then provide some room for improvement. That's why we have courses offered everywhere. Yeah, now online banyak benda, banyak courses kita boleh join untuk improve our weaknesses. So it could also be part of it is our personality. Because you can't forever. Saya tak suka lah jumpa orang. Habis tu, kalau tak suka, you tak boleh kerja dengan orang lah. Kan? So you might ending up working on your own. Alright, boleh. Ada orang macam tu. Okay, ataupun kalau you dah duduk kat situ, you have to learn. Manalah kita tahu kan, kemudian you cakap, somehow it's interesting to meet people. Semua sebelum ni je tak ada peluang. Or you were never exposed to. Yeah, that's my answer. I actually like it how you put things into perspective, because basically everyone has his or her own preferences and things that you do not like. But again, when you are someone who is capable of being flexible, you can actually allow yourself to embrace new things and new experiences, and at the same time see how far can you tolerate. I can't agree more. Yeah, definitely, Ms. Amal. Thank you very much. I like it. We really are on the same page. Alhamdulillah. We are on the same wavelength. Yes, Alhamdulillah. Because we've got the same surname. Oh, I think so. Alright. We have the third question coming. Is the use of jargon a big no in effective communication, or is it something that we can still allow to have a small amount of jargon used in our communication? That depends to whom you are talking to. So if you are talking to the person who are really in the area you are in, you're talking on something technical, jargon is definitely expected. Okay, but you don't use jargon when you speak to the cleaner. Just be friend with them, be nice to them, but you don't have to. So you will be seen as, I don't know, being arrogant, trying to show off or something. So it is not appropriate.
again, it is a context of communication that you have to. It's the language competency. Yes. Your communicative, your communication competency. Is it right? All right. I totally agree. Competency in the language, yes. Because we do not just need the language as the tool, but how do we present ourselves or manifest ourselves through that medium, and for us to even communicate interpersonally at the workplace, right? I totally agree. You too, Dr. Su. Now we have one more question here, coming from Rosdini Mustafa. She asked, macam mana nak berkomunikasi dalam suasana gemuruh? Because feeling nervous really can consume you if it gets out of control. So from someone who has been an interviewer yourself, right? And then you even interviewed me. So how do you assess, the candidates when they get too nervous? How do you approach that matter, Dr. Sli? All right, how do as a candidate? So number one, like what I would like to relate with what Cik Hisham just mentioned, that do not underestimate any of interview offers. Number one is because it is actually a training ground. When you go for one interview, you are nervous because we are human being. You are expected to be nervous, especially the first time. Okay, yang tak nervous tu yang kita risau. As if you don't have feelings, right? And the first time it was nervous, the second time it will be less nervous, right? Because it is you have done the same process, so there is no reason for you to feel the same kind of nervousness. It should be a bit reduced. So this is actually nervousness can be managed through experience and practice. So if you have practiced enough, you know that you have prepared yourself well enough, then I think that should be manageable. It is you are nervous. Take it as positive nervousness. So if you are nervous a bit, but you are confident, then that is actually a plus point because you are more alert, and then you become more careful so you don't make silly mistakes. But through experience, and go for another interview. So that way then you know. And like I mentioned, it is always okay, it is always welcome for you to ask, why were you rejected? Okay. So for that reason, then you know how to improve. So it's okay. Like when you speak, for example, speakers, you are nervous. Okay, sometimes you're worried when the audience walk out the room. Kan, sebenarnya tak payah. You have to be worried when they walk towards you while you are speaking, and then that's what you should be worried. All right. So my point is, you just have to get yourself more experience, okay? And through experience, then you will be less nervous. So that's normal. Cuma kadang-kadang rezeki, kan? If you're good enough, sekali pergi interview dah dapat, alhamdulillah. So itu yang orang yang memang penuh persediaan, yang bagus, and no reason for rejection. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Before I thank you, I would like to do a quick wrap up because since this is our field, right? This is our field, and I would like to actually share a thought or two on this matter. Kepada sesiapa yang memang bersiaran bersama kami dari pagi, I would like to say that when it comes to persediaan temuduga dan juga komunikasi di tempat kerja, this thing is actually abstract. We are talking about something abstract, something very subtle, very intricate, and it is not tangible. So you may not be able to see what our panelists have presented unless you really are there, you really put yourself up there to experience that firsthand. And therefore, I would like to thank Dr. Suryani Awang, my sister at APB, for sharing with us very informative and coming from someone who has that much amount of experience. You even included the differences and how interviews and how communication has evolved, and withstood the test of time, which I think is very helpful for the people nowadays to see how things have changed and what remains, and to adapt ourselves to be better prepared for our interview session. So thank you very much for being my interviewer, for giving good remarks, hence I got recruited.
and to also share with the viewers today for them to ace their interview session one fine day. Thank you very much, Dr. Alhamdulillah. Hopefully it is worth the time spent by the participants as well, and it is really I believe so. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Dan mungkin saya patut remark lah. I just would like to thank to the participants for staying tuned till the end of the session. Thank you, everyone. Alhamdulillah. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our session today. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang setia dari pagi bersama slot Cik Hisham dan juga bersama sepanjang slot Dr. Su. Dan saya mewakili pihak penganjur berharap program kita pada hari ini dapat memberikan input yang bermanfaat dan juga boleh diguna pakai, because I really think the two panelists have shared the best content possible for you to become better prepared again and to have an idea of what to do, what to tell to your maybe your children, let's say if you're parents, and maybe you can tell your sisters and siblings, what to do for you to, inshallah, ace the interview session. After all, the objective of our program today is to share the knowledge from our two speakers across all layers of the society, not only the fresh graduates, not only the final semester students, but also our community of Machang, Zili, and I saw that there are many from outside of Kelantan who are also tuning in with us. So hopefully the content that we have shared throughout the session will be beneficial. And hopefully you can even share that to other people should you be in the same field like we are. So let me formally remind you again before I end the session to, number one, fill in the attendance. The link has been provided there for you to be able to receive your e-certificate for your participation today, and for your ITM staff, for your jam latihan to be recorded as well. Pastikan isi kehadiran di situ, dan saya rasa yang slide telah dikongsi di situ, dan slide Dr. Su juga akan diupdate using the cloud drive link given in the chat pane right there. Alhamdulillah, we have really completed our slot today. Therefore, saya mewakili saya Nur Amalina binti Awang mewakili pihak penganjur dan ingin memohon 1000 kemaafan di atas segala salah dan silap sepanjang saya mengendalikan program ini, dan terima kasih kepada panelis kita pada hari ini, iaitu Encik Hishamudin Mohamad Twontawi dan juga Dr. Suryani Awang, dan kepada semua ahli jawatankuasa yang menjayakan program Persediaan Menghadiri Temuduga dan Workplace Communication from fresh graduate to competent staff. Saya juga mewakili pihak penganjur untuk mengucapkan good luck, all the best of luck to job seekers out there. May the force be with you. Okay. And then lastly, a gentle reminder, jadilah warga yang prihatin, elakkan jangkitan COVID-19, jangan kita menjadi punca ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai dijangkiti dengan COVID-19. Bersama-sama kita berdoa agar kita terhindar daripada jangkitan virus berkenaan, dan sama-sama juga kita putuskan rantaian jangkitan virus ini. #kita jaga kita. I am Nur Amalina binti Awang signing off for today. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.